EM, Taisini Tirin Circus, Pronochandra Chamatia. Beniagula from Boromia Halena, Boromgrang Shuvel Diploma, EM Sports Youth Affairs. Beniagula from Boromia Halena, Boromgrang Kamal Koloy. Beniagula from Yapalena, Boromgrang Manishankar Murasing, Tini Tirini, Cricket Academy, Mayada Kiran Bikram, Cricket Academy Brand Ambassador. Tayaba Hekano, ये पूरा जगह दी है हाँ नहीं मतलब इतना एकेडमी के लिए ना तो ये इतना कितना जगह है हम थोड़ा जगह भी यहाँ से मीटर से खोल जाएगा मीटर से खोलना पड़ेगा Sumabaksha, Sri Brand Ambassador of Sotaga, Boromgrang Manishankar Murasing, Taisini Dignitaries Lomo, Balagaka Hamai, or Sumabaksha. Money पीछे 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 just a second Thank you, Maharaj. ना ना एक लो लो आगे विजिट करो थोड़ा ऐसा दिखना पड़ेगा कुछ भी ना तो मेरा क्या अप्रोच कैसे अच्छा इनके लिए भी तो हम इधर ठीक है खत्म होने के बाद क्या सिंधु वैलेंटाइन डे में अपना पति का संग रहना चाहिए ना मेरे से इसको रखो हम मैं आपके साथ बैठ के पूरा प्लानिंग करूँगा मैं आज फुटबॉल एकेडमी का भी मैंने पूरा डीटेल बनाया मेरा भैया भी आया कहाँ है अरे I want to sit down. We'll make up. I know. I'm very keen. I told me the presentation, right? Next time when we make that presentation, also be there. I was. See, this is what. See, when you have genuine love, no? Might depend. Just trying to. My God, you already done it. This is for football. Okay. So, detailed thing. Residential Football Academy, education, 35 to 40. Yeah. Recurring annual thing, 80 to 80. I've done everything. I'm just trying to show something. So this time when we come back, I really want to. This time, अगर education sector और sports और tourism को और agriculture को उठा दिए तो बहुत अच्छा. हम देखता करेंगे. नीचे करो. सर व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट अबाउट हिंदी इंग्लिश मिला के बोलिए तो क्या मैसेज देंगे और स्पोर्ट्स क्या रोल प्ले कर सकता है पर्टिकुलरली देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ पर्सनल बात है यहाँ में मेरे संग मनीशंकर मुरा सिंह जी जब आईपीएल में मनीशंकर का किसी ने लिया नहीं तो मुझे बहुत खराब लगा और मुझे लगता है कभी कभी कि हम लोग ना अपने स्टेट में ज़्यादा अहमियत
नेता को देते हैं और स्पोर्ट्स पीपल, म्यूजिशियंस, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हम अपने सिविल सोसाइटी को उठाते नहीं है, स्पोर्ट्समैन को, म्यूजिशियंस को उठाते नहीं है, जो ड्रामा में है, थिएटर में, उनको उठाते नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर जो चीज़ सचिन तेंदुलकर ने इंडिया के लिए किया है, या विराट कोहली ने किया, या बाईचुंग भूटिया ने किया, सुनील छेत्री ने किया, उससे हमारा नाम ज़्यादा बड़ा है, हमारा देश का नाम बड़ा है, जो स्टेट से वो आते हैं उनका नाम बड़ा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम त्रिपुरा से क्वालिटी स्पोर्ट्स पीपल निकालें, क्रिकेट के फील्ड में हो, ट्रैक एंड फील्ड्स के उसमें हो, फुटबॉल में हो, बैडमिंटन में हो, टेनिस में, जो दीपा कर्माकर ने किया, जो अपना सोमदेव देवबर्मन ने किया, उसने हमारा सिर्फ त्रिपुरा का नहीं, इंडिया का नाम भी उठाया। तो इससे मुझे लगता है कि वी शुड प्रमोट। अब मणिशंकर मुरा सिंह, हमने सौरव गांगुली को जगह दे दिया। सौरव गांगुली वेस्ट बंगाल से, हमारे घर के अंदर एक हीरा है और वो यहीं में हमारे साथ है। तो इनको क्यों नहीं हम हेल्प करें कि एक अच्छा सा क्रिकेट एकेडमी खोले, और वहाँ में हम यहाँ के जो यूथ है, नॉट ओनली फ्रॉम एडीसी से बाहर भी जो टैलेंटेड यूथ है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि आने वाले दिन में दे प्ले फॉर त्रिपुरा एंड वन डे प्रॉब्ली प्ले फॉर इंडिया एज वेल। तो ये इससे हमारा स्टेट का नाम भी रोशन होगा और हम अपना जो एनर्जी है हम अच्छे रास्ते में लगाएंगे। ड्रग्स का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है हमारे स्टेट में। अगर हम स्पोर्ट्स में ज़्यादा जाएंगे तो इससे त्रिपुरा भी फिट बनेगा, और अगर सक्सेस निकला तो हमारा स्टेट का भी नाम रोशन होगा, देश का भी नाम रोशन होगा। और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए आई थिंक स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स कर सकता है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम स्पोर्ट्स ही खत्म होना चाहिए। तो जो स्पोर्ट्स कर सकता है वो मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स कर सकता है। तो आई वांटेड टू प्रमोट दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैंने मणिशंकर मुरा सिंह से मेरा चौथा मीटिंग है। बाय द वे हम लोग इंस्टाग्राम में कनेक्ट हुए, हाँ इंस्टाग्राम में मैंने इनको मैसेज किया था। तो अगर हम लोग ये सब करेंगे तो आई थिंक त्रिपुरा भी आगे बढ़ेगा। इसी के लिए आज हमने ये एकेडमी खोला है। ये एकेडमी में हॉस्टल होगा, जो क्रिकेटर्स खेलेंगे अगर उनका पढ़ाई लिखाई भी हमको सपोर्ट करना, हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। जिम्नेजियम होगा यहाँ में। मैं चाहता हूँ कि फ्लड लाइट्स भी रहे तो रात में भी कोई प्रैक्टिस कर सके। तो कोचेज होंगे, फील्डिंग कोचेज होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट होंगे। तो एक क्वालिटी क्रिकेट एकेडमी निकलेगा जहाँ में यहाँ के स्टेट के लोग अपना टैलेंट को प्रूव भी कर सके और एक अच्छा एवेन्यू भी बने जिंदगी की। So, coming little from cricket, as you said, India, Pakistan, a new government has come in Bangladesh. Yes. So, how do you see into, and what are the scopes you hope? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ कि जमायती ये इलेक्शन हारा है और मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश को नहीं चलाएगा। सेकेंड, आई वांट टू कांग्रेचुलेट बीएनपी एंड तारिक रहमान। ही इज रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। जो जहाँ तक मैंने देखा है, ही लुक्स लाइक अ पर्सन who will take all communities, Hindus, Christians, Buddhists, Muslims, all together. So I want to congratulate him. And मुझे लगता है कि अगर अच्छे लोग पावर में आएंगे और रेडिकल फंडामेंटलिस्ट हारेंगे तो बांग्लादेश का और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा होगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा बॉर्डर है और मैं जानता हूं कि अगर बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन होता है तो इसका डायरेक्ट असर हमारे त्रिपुरा में और नॉर्थ ईस्ट में भी होता है। जो स्टेटमेंट्स बांग्लादेश ने पहले दिया शेख हसीना के जाने के बाद, चिकन्स नेक हो या नॉर्थ ईस्ट को तोड़ देंगे, वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल था। और आज उसी जमायत इस्लामी को जवाब बांग्लादेश के लोगों ने दिया है बाय वोटिंग फॉर बीएनपी। अब मैं देखूंगा, क्योंकि इंडिया पहले बहुत शुरू से ज़्यादा जल्दी हम लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि कुमिल्ला में भी कुछ एरियाज में जमायत इस्लामी जीता है, चट्टग्राम में भी 2-3 जगह में जमायत इस्लामी जीता है, और वेस्ट बंगाल और ये मेघालय के गारो हिल्स के बॉर्डर की तरफ भी जमायत इस्लामी काफ़ी अच्छे तादाद से जीता है। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिन में इंडिया को भी अपना फॉरेन पॉलिसी तभी डिसाइड करना चाहिए जब बांग्लादेश का व्यवहार ठीक हमारी तरफ हो। सो वी शुड वेट एंड वॉच। बट एनीवे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ विश्ड BNP party, and I also want to wish BNP party. We want good relationship with Bangladesh, but they have to ensure the protection of the minorities, the Hindus, the Buddhists, the Christians, and the secular fabric of Bangladesh should be maintained, and they should not take an anti-India stance.
नहीं, मैं खुश तो हूँ पहले से। जब सर से 2 अगस्त से जब मिला था मैंने, तब मैं बहुत खुश हूँ। और आगे के लिए यही है कि जो हमारी यूथ है, जैसे एडीसी एरिया हो या एडीसी बाहर की हो, जो जितना हम लोग उनको डेवलप कर पाए, हमारे क्रिकेट हो या फिर कोई भी सेक्टर हो, उसमें जितना हम लोग डेवलप कर पाएंगे उतना अच्छा हमारे लिए। थैंक्स थैंक्स। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स में हमको धर्म या जात को नहीं लाना चाहिए। स्पोर्ट्स इज फॉर एवरीवन, म्यूजिक इज फॉर एवरीवन। बंगाली हो, मणिपुरी हो, तिपरासा हो, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम हो, स्पोर्ट्स में हमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। तभी ये स्टेट आगे बढ़ेगा, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक ये बात हम लोग दोनों ने तय किया था कि क्योंकि ये एडीसी में बन रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ तिपरासा यूथ, जो भी इंटरेस्टेड है दे कैन कम एंड प्ले। ऑफ कोर्स I would like my Tiprasa people to come up as well, but that does not stop anybody else from also participating in this. आगिबो कुमलम रगो फाइ थांजाक जे एको एकाडेमी जागाव नाय फाइ जागा आंगिरो थंजाक आगिन होइतेनो माने एको टेनिस मैच बाजा हाइनो दल रगोसन थांजाक जे ताबो एकाडेमी आंगि तंगमानि ताब सिनसेर बागै आगे जे नेक्स्ट जनरेशन बागै अनेक काहाम मंगनाय एडीसी फैसिलिटीज रही तंगो जुनो ताबो आमनो साना थांनाय जे ताबो एकाडेमी आं खांके फैसिलिटीज रक नरक नायफेरि ताइ इरो प्रेक्टिस खाइफेरि क्रिकेट अंगनाय फुटबल अंगनाय जे एडीसी रि दंमोने अनेक ताबो सिनसेर बागै अनेक काहाम ताबो आमनो साना थांगानो जे जैसे तातरे जों एकाडेमी खाइनाय ताब जों आमनो नायनो जे जेसे तातरे आमो एकाडेमी अंगनाय प्लस ताइ जों जेसे सपोर्ट रुमनाय जेसेनि जों जेसे ग्रुमानि जे बायन होयतो जों कोच तुइनाय जेसे जे फाइने जों जाय रंना फोरोंनानि आबो जों रंनानि चेष्टा खायनाय ताइ महाराजा जो दंमोन से नंगलागा ताइ दारा पूर्णचन्द्र दङ इनके ताइ जुतनो ताइ मिनिस्टार अफ दङ बरक जुतनो जों सपोर्ट खाइ दङ त तब सेर फाइगा इनके नरक अनेक फेसिलिटी काहामनाय tak abo sawini ani speech iro paid nai tai thank you andro juto payment bagai ar next time nang lai academy on परीक्षा से माला निकल के thank you बुबागरा आपसे एक बात बोलना चाहता है। जो चीज पॉलिटिशियन नहीं कर सकता है वो चीज मेरा मणिशंकर मुरा सिंह कर सकता है। हम लोग त्रिपुरा में बाहर से क्रिकेटर को सौरव गांगुली को बुलाया क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए। ठीक है, सौरव गांगुली बहुत अच्छा क्रिकेटर है, हम लोग आदर करता है, मैं जानता भी हूँ सौरव गांगुली को, लेकिन क्यों सौरव गांगुली को बुलाए जब मेरे पास मणिशंकर मुरा सिंह है। तो हम लोग बोलता है वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेक इन त्रिपुरा। तो अपना त्रिपुरा का हीरा है, यहाँ में मानिक है, मणिशंकर मणि है हमारा। तो मुझे लगा कि अगर मणिशंकर मुरा सिंह यहाँ में एक क्रिकेट एकेडमी खोलेगा तो सिर्फ हम लोग क्रिकेटर्स को नहीं, जो क्रिकेटर्स क्रिकेट भी खेलते हैं उनका शिक्षा के लिए भी हम लोग देखभाल करेंगे, उनका खाना, उनका पीना, उनका पूरा खेलने का करियर हो जैसे वो स्टार्ट करेगा, और सैलरी भी हम लोग देखेंगे इसके लिए। तो और आपका लिए भी फायदा है यहाँ में, क्योंकि यहाँ में हमको ग्राउंड्समैन चाहिए, हमको लोकल स्टाफ चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी, नौकरी भी आप लोगों ही को मिलेगा। अगर यही चीज हम लोग अगरतला में करता या कहीं और में करता तो आप लोगों को चांस नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, फुटबॉल का एकेडमी भी हो। मैं आने वाले दिन में एडीसी के बाद, इलेक्शन के बाद, मैं खुमलुंग में एटलीस्ट 3 या 4 बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल खोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर हमारा बच्चा लोगों को अच्छा शिक्षा मिलेगा तो उनका भविष्य अच्छा होगा, उनको अच्छा नौकरी मिलेगा। जो आज 8,000, 10,000, 15,000 का नौकरी कर रहा है, कल उनका बच्चा को अगर इंग्लिश में एजुकेशन मिला, शिक्षा मिला, तो वही कल 30,000, 35,000, 40,000 कमाएगा। और मैं जानता हूं कि पॉलिटिक्स से सब चीज नहीं होता है, सब चीज राजनीति नहीं होता है, अपना गरीब लोगों को उठाना है। और जिंदगी में मैंने बहुत चीज देखा है, लेकिन हमको बहुत खराब लगता है जब मैं अपना तिपरासा को देखता हूं कि आप लोग कहीं में नौकरी कर रहा है, कहीं में किसी और के नीचे काम कर रहा है। तो स्पोर्ट्स हो, जिंदगी हो, शिक्षा हो, हम सबको अपने कम्युनिटी को आगे ले जाना है।
और आज क्योंकि मैं मणिशंकर मुरा सिंह को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं एक मैसेज भी भेज रहा हूं कि आपको बाहर देखकर आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। हमारा राज्य में ही हम लोग के पास इतना टैलेंटेड लोग है। दीपा कर्माकर हो, सोमदेव बर्मन हो, अपना सौरभी हो, पारमिता रियांग हो, अपना मणिशंकर मुरा सिंह हो, हम लोग के पास पहले से टैलेंट है। हम लोग हमेशा बाहर क्यों देखते हैं अपना लोगों को बढ़ाने के लिए? तो हम लोग करेंगे। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि मैंने 5 साल गवर्नमेंट देखा है। पहला 2-3 साल तो मुझे समझ में नहीं आया क्या क्या हो रहा है, लेकिन अब बुबागरा सब चीज समझ चुका है। अब मैं सब चीज समझ चुका हूं और इस बार मैं आपको बोलता हूं कि मैं ऐसा काम करूंगा कि आपको भी लगेगा हाँ, मेरा प्रद्युत माणिक्य बुबागरा ने हम लोग के लिए कुछ किया, हमारा बच्चा के लिए कुछ किया। तो ये मेरा आपको बोलना था। एंड आई लव यू ऑल। मैं आपको प्यार करता हूं। मैं यहाँ में राजनीति करने नहीं आया और दरकार भी नहीं है, लेकिन आप लोगों का चेहरा में हंसी देखना चाहता हूं। आपका बच्चा का भविष्य को ठीक करना चाहता हूं और ये अकेला मुझसे नहीं होगा। इसमें आई नीड एवरीबडी, सबका आपका हेल्प चाहिए मुझे। और आज एक मणिशंकर मुरा सिंह है। जब ये एकेडमी बनेगा तो एक समय आएगा जब एक त्रिपुरा से, अपने ही त्रिपुरा से एक क्रिकेटर बनेगा जो हिंदुस्तान के लिए खेलेगा। उस दिन आपको जो गर्व मिलेगा ना, जो आपको दिल में गर्व आएगा, वो कोई नेता और कोई पॉलिटिशियन आपको नहीं दे सकता। वो हम लोगों का स्पोर्ट से हो सकता है। तो मैं ये मेरा सपना है और होगा। अगर विश्वास करोगे तो आपका बच्चा एक दिन इंडिया के लिए खेल सकता है। और आज क्रिकेट में, फुटबॉल में आप करोड़ करोड़ कमा सकता है। ऐसा नहीं है कि पैसा भी नहीं है, पैसा है, लेकिन और हमारे पास टैलेंट भी है। हम लोग को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि ये प्लेटफॉर्म के लिए जितना भी पैसा खर्चा करना करे, मैं अपना पॉकेट से भी करूंगा, मैं ओएनजीसी से भी बात करूंगा, गेल से भी बात करूंगा, एडीसी तो है ही। हम लोग करके इसको त्रिपुरा में नंबर 1 क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में नंबर 1 क्रिकेट एकेडमी। दलाइनो हम भाई, वंस अगेन आई लव यू। और खुश रहो, कभी भी एक दूसरे के संग फाइट मत करो। हम लोग सिर्फ 14 लाख है और हम लोग फाइट करेगा। देव बर्मा, जमातिया, रियांग, हिंदू, क्रिश्चियन, काउब्रू, कॉकबरॉक, ये करने से सबका नुकसान है। थानसा का मतलब होता है एक दूसरे के संग फाइट मत करो। कोई भी हो, बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम लोग बुकुंग भरा है, हम लोग पिपरासा है, पिपरासा बन के। गॉड ब्लेस यू। हम रिसाया family lagi dulu. Mereka hendak dunia bola senyap lain sini barang-barang CM, dari sini Tirin Chief Guest, Pranab Chandra Jamatia. Dunia bola senyap lain barang-barang Suhel Diploma, EM Sports Youth Affairs. Dunia bola senyap lain barang-barang Kamal Koloi. Dunia bola senyap lain barang-barang Mणिशंकर मुरा सिंह, Kenny Tirini Cricket Academy, Malabar Kiran Bukam Cricket Academy brand ambassador. Kaya ba hay kano? ये पूरा जगह दिया है। हाँ? नहीं मतलब इनका एकेडमी के लिए ना। तो ये इतना कितना जगह है? हम तो जगह भी यहाँ से खोल देंगे, मीटर से खुल जाएगा। मीटर से खोलना पड़ेगा। Para semua bangsa dari brand ambassador Rusakega, barang-barang Mणिशंकर मुरा सिंह, dari sini dignitary Sono, kalau mereka hambai orang semua bangsa
मनी आप वहीं से पीछे पीछे एक तो पीछे जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड ना थैंक यू महाराज देखे माता देखे ना ना एक लो लो आगे विजिट करो थोड़ा ऐसा दिखना पड़ेगा उस दिन आपका नहीं तो मेरा क्या तो अप्रोच कैसे अच्छा इनके लिए भी तो खत्म होने के बाद क्या सिंधु वैलेंटाइन डे में अपना पति का संग रहना चाहिए ना मेरे से बोलो इसको रखो हम मैं आपके साथ बैठ के पूरा साइनिंग करूँगा मैं आज फुटबॉल एकेडमी का भी मैंने पूरा डीपीएस मेरा भैया भी आया आया कहाँ है अरे I want to sit down with you. I know. I'm very keen. I told me the presentation, right? Huh. Next time when I meet, that presentation will also be there. I was. See, this is what. See, when you have genuine love, no? मैं डिपोजिशन हमारा साथ में I was just trying to. My God, you already done it. This is for football. Okay. So detailed thing. Residential Football Academy, education, certificate of 40, recurring annual thing, 80 to 80. Pura, I've done everything. I'm just trying to show something. So this time when we come back, I really want to. ये टाइम अगर education sector और sports और tourism को और agriculture को उठा दिए तो बहुत अच्छा। हमको देखता करो नीचे करो सर व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट अबाउट हिंदी इंग्लिश मिला के बोलिए तो क्या मैसेज देंगे और स्पोर्ट्स क्या रोल प्ले कर सकता है पर्टिकुलरली देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ पर्सनल बात है यहाँ में मेरे संग मणिशंकर मुरा सिंह जी जब आईपीएल में मणिशंकर का किसी ने लिया नहीं तो मुझे बहुत खराब लगा और मुझे लगता है कभी कभी कि हम लोग ना अपने स्टेट में ज़्यादा अहमियत नेता को देते हैं और स्पोर्ट्स पीपल म्यूजिशियंस जो हमारे डॉक्टर्स हैं हम अपने सिविल सोसाइटी को उठाते नहीं स्पोर्ट्समैन को म्यूजिशियंस को उठाते नहीं जो ड्रामा में है थिएटर में उनको उठाते नहीं तो मुझे लगा कि अगर जो चीज़ सचिन तेंदुलकर ने इंडिया के लिए किया है या विराट कोहली ने किया या बाईचुंग भूटिया ने किया सुनील छेत्री ने किया उससे हमारा नाम ज़्यादा बड़ा है हमारा देश का नाम बड़ा है जो स्टेट से वो आते हैं उनका नाम बड़ा है तो मुझे लगता है कि अगर हम त्रिपुरा से क्वालिटी स्पोर्ट्स पीपल निकालें क्रिकेट की फील्ड में हो ट्रैक एंड फील्ड्स के उसमें हो फुटबॉल में हो बैडमिंटन में हो टेनिस में जो दीपा कर्माकर ने किया जो अपना सोमदेव देवबर्मन ने किया उसने हमारा सिर्फ त्रिपुरा का नहीं इंडिया का नाम भी उठाया तो इससे मुझे लगता है कि वी शुड प्रमोट अब मणिशंकर मुरा सिंह हमने सौरव गांगुली को जगह दे दिया सौरव गांगुली वेस्ट बंगाल से हमारे घर के अंदर एक हीरा है और वो यहीं में हमारे साथ है तो इनको क्यों नहीं हम हेल्प करें कि एक अच्छा सा क्रिकेट एकेडमी खोले और वहाँ में हम यहाँ के जो यूथ है नॉट ओनली फ्रॉम एडीसी से बाहर भी जो टैलेंटेड यूथ है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि आने वाले दिन में दे प्ले फॉर त्रिपुरा एंड वन डे प्रॉब्ली प्ले फॉर इंडिया एज वेल तो ये इससे हमारा स्टेट का नाम भी रोशन होगा और हम अपना जो एनर्जी है हम अच्छे रास्ते में लगाएंगे ड्रग्स का प्रॉब्लम है हेल्थ का प्रॉब्लम है हमारे स्टेट में अगर हम स्पोर्ट्स में ज़्यादा जाएंगे तो इससे त्रिपुरा भी फिट बनेगा और अगर सक्सेस निकला तो हमारा स्टेट का भी नाम रोशन होगा देश का भी नाम रोशन होगा और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए आई थिंक स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स कर सकता है
मुझे तो कभी कभी लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम स्पोर्ट्स ही खत्म होना चाहिए। तो जो स्पोर्ट्स कर सकता है वो मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स कर सकता है। तो आई वांटेड टू प्रमोट दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैंने मणिशंकर मुरा सिंह से मेरा चौथा मीटिंग है। बाय द वे हम लोग इंस्टाग्राम में कनेक्ट हुए। हाँ, इंस्टाग्राम में मैंने इनको मैसेज किया था। तो अगर हम लोग ये सब करेंगे तो आई थिंक त्रिपुरा भी आगे बढ़ेगा। इसी के लिए आज हमने ये एकेडमी खोला है। ये एकेडमी में हॉस्टल होगा। जो क्रिकेटर्स खेलेंगे अगर उनका पढ़ाई लिखाई भी हमको सपोर्ट करना, हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। जिम्नेजियम होगा यहाँ में। मैं चाहता हूँ कि फ्लड लाइट्स भी रहे तो रात में भी कोई प्रैक्टिस कर सके। तो कोचेस होंगे, फील्डिंग कोचेस होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट होंगे। तो एक क्वालिटी क्रिकेट एकेडमी निकलेगा जहाँ में यहाँ के स्टेट के लोग अपना टैलेंट को प्रूव भी कर सके और एक अच्छा एवेन्यू भी बने जिंदगी की। So coming little from cricket, as you said, India, Pakistan, you know, a new government has come in Bangladesh. Yes. So how do you see into and what are the scopes you hope? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ कि जमायती ये इलेक्शन हारा है और मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश को नहीं चलाएगा। सेकेंड, आई वांट टू कांग्रेचुलेट बीएनपी एंड तारिक रहमान। ही इज रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। जो जहाँ तक मैंने देखा है, ही लुक्स लाइक अ पर्सन who will take all communities, Hindus, Christians, Buddhists, Muslims, all together. So I want to congratulate him and मुझे लगता है कि अगर अच्छे लोग पावर में आएंगे और रेडिकल फंडामेंटलिस्ट हारेंगे तो बांग्लादेश का और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा होगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा बॉर्डर है और मैं जानता हूं कि अगर बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन होता है तो उसका डायरेक्ट असर हमारे त्रिपुरा में और नॉर्थ ईस्ट पे भी होता है। जो स्टेटमेंट्स बांग्लादेश ने पहले दिया शेख हसीना के जाने के बाद, चिकन्स नेक हो या नॉर्थ ईस्ट को तोड़ देंगे, वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल था और आज उसी जमायती इस्लामी को जवाब बांग्लादेश के लोगों ने दिया है बाय वोटिंग फॉर बीएनपी। अब मैं देखूंगा क्योंकि इंडिया पहले बहुत शुरू से ज़्यादा जल्दी हम लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि कुमिल्ला में भी कुछ एरियाज में जमायती इस्लामी जीता है, चट्टग्राम में भी 2-3 जगह में जमायती इस्लामी जीता है और वेस्ट बंगाल और ये मेघालय के गारो हिल्स के बॉर्डर की तरफ भी जमायती इस्लामी काफ़ी अच्छे तादाद से जीता है। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि आने वाले दिन में इंडिया को भी अपना फॉरेन पॉलिसी तभी डिसाइड करना चाहिए जब बांग्लादेश का व्यवहार ठीक हमारी तरफ हो। सो वी शुड वेट एंड वॉच। बट एनीवे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज विश्ड BNP party and I also want to wish BNP party, we want good relationship with Bangladesh, but they have to ensure the protection of the minorities, the Hindus, the Buddhists, the Christians, and the secular fabric of Bangladesh should be maintained and they should not take an anti-India stance. नहीं, मैं खुश तो हूँ पहले से। जब सर से 2 अगस्त से जब मिला था मैंने तब मैं बहुत खुश हूँ और आगे के लिए यही है कि जो हमारी यूथ है, जैसे एडीसी एरिया हो या एडीसी बाहर की हो, जो जितना हम लोग उनको डेवलप कर पाए, हमारे क्रिकेट हो या फिर कोई भी सेक्टर हो, उसमें जितना हम लोग डेवलप कर पाएंगे उतना अच्छा हमारे। Thanks. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स में हमको धर्म या जात को नहीं लाना चाहिए। स्पोर्ट्स इज फॉर एवरीवन, म्यूजिक इज फॉर एवरीवन। बंगाली हो, मणिपुरी हो, तिप्रासा हो, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम हो, स्पोर्ट्स में हमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, तभी ये स्टेट आगे बढ़ेगा, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक ये बात हम लोग दोनों ने तय किया था कि क्योंकि ये एडीसी में बन रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ तिप्रासा यूथ, जो भी इंटरेस्टेड है दे कैन कम एंड प्ले। ऑफ कोर्स I would like my Tiprasa people to come up as well, but that does not stop anybody else from also participating in this. आगे वो कुमलम रोगो फाइ थांजाक जे एको एकेडमी जागाव नाय फाइ जागा आंगिरो थंजाक आगे न होइतेनो माने एको टेनिस मैच बाजा हाइनो दल रगोसन थंजाक जे ताव एकेडमी आंगि तंगमानि ताव सिनसेर बागै आगे जे नेक्स्ट जनरेशन बागै अनेक काहाम मंगनाय एडीसी फैसिलिटीज रही तंगो जुनो ताव आमने सा थांनाय जे ताव एकेडमी आं खांके फैसिलिटीज स्टॉक नरक नाय फेरि ताइ रो प्रैक्टिस खाइबेरि क्रिकेट हमनाय फुटबल हमनाय जे एडीसी रि दमने अनेक ताव सिनसेर बागै अनेक काहाम ताव आमने सा थांगानो जैसे तातरे जों एकेडमी खाइबनाय ताव सोर आमनो नायनो जे बेसे तातरे आमो एकेडमी नाय प्लस
ताई सं जैसे सपोर्ट रुमनाय जैसे नि सं जैसे ग्रंगमानि जे बायन होते सं कोच तुइनाय जैसे जे फाइने सं सलाय रंगना फरनानि आबो सं रंगानि चेसा खायने ताई महाराजा जो दंगनो सिन अंगलागा ताई दरा पुनचन बुदंगो इनके ताई जुतनो ताई मिनिस्टार ऑफ दंगो बरक जुतनो चनो सपोर्ट खाय दंगो तो तब सर फायगा इनके नर अनेक फेसिलिटी कामनाय tak abo sawini ani speech iro paidnai tai thank you andro juto payment bagai ar next time no academy on परीक्षा से मालूम नहीं थे thank you बुबागरा आपसे एक बात बोलना चाहता है जो चीज पॉलिटिशियन नहीं कर सकता है वो चीज मेरा मणिशंकर मुरा सिंह कर सकता है। हम लोग त्रिपुरा में बाहर से क्रिकेटर को सौरव गांगुली को बुलाया क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए। ठीक है, सौरव गांगुली बहुत अच्छा क्रिकेटर है, हम लोग आदर करता है, मैं जानता भी हूँ सौरव गांगुली को, लेकिन क्यों सौरव गांगुली को बुलाए जब मेरे पास मणिशंकर मुरा सिंह है। तो हम लोग बोलता है वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेक इन त्रिपुरा। तो अपना त्रिपुरा का हीरा है, यहाँ में मानिक है, मणिशंकर मणि है हमारा। तो मुझे लगा कि अगर मणिशंकर मुरा सिंह यहाँ में एक क्रिकेट एकेडमी खोलेगा तो सिर्फ हम लोग क्रिकेटर्स को नहीं, जो क्रिकेटर्स क्रिकेट भी खेलते हैं उनका शिक्षा के लिए भी हम लोग देखभाल करेंगे, उनका खाना, उनका पीना, उनका पूरा खेलने का करियर हो जैसे वो स्टार्ट करेगा, और सैलरी भी हम लोग देखेंगे इसके लिए। तो और आपका लिए भी फायदा है यहाँ में, क्योंकि यहाँ में हमको ग्राउंड्समैन चाहिए, हमको लोकल स्टाफ चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी, नौकरी भी आप लोगों ही को मिलेगा। अगर यही चीज हम लोग अगरतला में करता या कहीं और में करता तो आप लोगों को चांस नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, फुटबॉल का एकेडमी भी हो। मैं आने वाले दिन में एडीसी के बाद, इलेक्शन के बाद, मैं खुमुलुंग में एटलीस्ट 3 या 4 बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल खोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर हमारा बच्चा लोगों को अच्छा शिक्षा मिलेगा तो उनका भविष्य अच्छा होगा, उनका अच्छा नौकरी मिलेगा। जो आज 8,000, 10,000, 15,000 का नौकरी कर रहा है, कल उनका बच्चा को अगर इंग्लिश में एजुकेशन मिला, शिक्षा मिला, तो वही कल 30,000, 35,000, 40,000 कमाएगा। और मैं जानता हूं कि पॉलिटिक्स से सब चीज नहीं होता है, सब चीज राजनीति नहीं होता है, अपना गरीब लोगों को उठाना है। और जिंदगी में मैंने बहुत चीज देखा है, लेकिन हमको बहुत खराब लगता है जब मैं अपना त्रिपुरा साहब को देखता हूं कि आप लोग कहीं में नौकरी कर रहा है, कहीं में किसी और के नीचे काम कर रहा है। तो स्पोर्ट्स हो, जिंदगी हो, शिक्षा हो, हम सबको अपने कम्युनिटी को आगे ले जाना है। और आज क्योंकि मैं मणिशंकर मुरा सिंह को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं एक मैसेज भी भेज रहा हूं कि आपको बाहर देखकर आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। हमारा राज्य में ही हम लोग के पास इतना टैलेंटेड लोग हैं। दीपा कर्माकर हो, सोमदेव बर्मन हो, अपना सौरभी हो, पारमिता रियांग हो, अपना मणिशंकर मुरा सिंह हो, हम लोग के पास पहले से टैलेंट है। हम लोग हमेशा बाहर क्यों देखते हैं लोगों को बढ़ाने के लिए? तो हम लोग करेंगे। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि मैंने 5 साल गवर्नमेंट देखा है। पहला 2-3 साल तो मुझे समझ में नहीं आया क्या क्या हो रहा है, लेकिन अब बुबागरा सब चीज समझ चुका है। अब मैं सब चीज समझ चुका हूं। और इस बार मैं आपको बोलता हूं कि मैं ऐसा काम करूंगा कि आपको भी लगेगा हाँ, मेरा प्रद्युत मानिक्य बुबागरा ने हम लोग के लिए कुछ किया, हमारा बच्चा के लिए कुछ किया। तो ये मेरा आपको बोलना था। एंड आई लव यू ऑल। मैं आपको प्यार करता हूं। मैं यहाँ में राजनीति करने नहीं आया, दरकार भी नहीं है, लेकिन आप लोगों का चेहरा में हंसी देखना चाहता हूं, आपका बच्चा का भविष्य को ठीक करना चाहता हूं। और ये अकेला मुझसे नहीं होगा, इसमें आई नीड एवरीबडी, सबका आपका हेल्प चाहिए मुझे। और आज एक मणिशंकर मुरा सिंह है, जब ये एकेडमी बनेगा तो एक समय आएगा जब एक त्रिपुरा से, अपने ही त्रिपुरा से
एक क्रिकेटर बनेगा जो हिंदुस्तान के लिए खेलेगा। उस दिन आपको जो गर्व मिलेगा ना, जो आपका दिल में गर्व आएगा, वो कोई नेता और कोई पॉलिटिशियन आपको नहीं दे सकता। वो हम लोगों का स्पोर्ट से हो सकता है। तो मैं ये मेरा सपना है और होगा। अगर विश्वास करोगे तो आपका बच्चा एक दिन इंडिया के लिए खेल सकता है। और आज क्रिकेट में, फुटबॉल में आप करोड़ करोड़ कमा सकता है। ऐसा नहीं है कि पैसा भी नहीं, पैसा है, लेकिन और हमारे पास टैलेंट भी है। हम लोग को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि ये प्लेटफॉर्म के लिए जितना भी पैसा खर्चा करना करे, मैं अपना पॉकेट से भी करूंगा, मैं ओएनजीसी से भी बात करूंगा, गेल से भी बात करूंगा, एडीसी तो है ही। हम लोग करके इसको त्रिपुरा में नंबर 1 क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में नंबर 1 क्रिकेट एकेडमी। दलाइनो हम भाई, वंस अगेन आई लव यू। और खुश रहो, कभी भी एक दूसरे के संग फाइट मत करो। हम लोग सिर्फ 14 लाख है और हम लोग फाइट करेगा। देव बर्मा, जमातिया, रियांग, हिंदू, क्रिश्चियन, काउब्रू, कॉकबरॉक, ये करने से सबका नुकसान है। खानसा का मतलब होता है एक दूसरे के संग फाइट मत करो। कोई भी हो, बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम लोग बुकुम भरा है, हम लोग पीपरासा बन के रहे। गॉड ब्लेस यू। हम Mr. Ranjit Kumar, you take your instructions, file a comprehensive affidavit in light of this development, I'll do that. and then give us a specific time frame within which you can hold the election and complete the delimitation With 2 exercise. weeks, my lord, I will give a proper affidavit. Because this is spread into 3 affidavits, not in one. Somehow I missed to see it also. I'm sorry about that. Okay. They have, your lordship will recollect that in July 22 and then again in July 24, they had given the undertakings to the High Court. They will complete the process. Now, I don't want them to have the fourth excuse that there is some district council which is coming up. That cannot be a reason for not having conducted this for 5 years. They have their committees which are running it now. Each time it can't be that there's some new obstacle that is coming up. Where is their ground taken that they were not able to hold because of those new councils? That is in their, if your lordship sees the first main affidavit at para 25, Just give us which date it would be. it is dated 5th January 26. And how much, what was their undertaking in respect of delimitation exercise? Delimitation was not an undertaking because the delimitation issue was raised now belatedly. And even Before for us only. Yes, and even for delimitation, there's a 3-judge decision of your lordship in Suresh Mahajan, which says that when this was dealing with Madhya Pradesh, but saying that when you're dealing with elections, this should not detain you. Para 11 of this judgment. Now from 21 onwards, repeated petitions have been filed for these 587 village committees. Tentative schedules were solicited and given. If your lordship sees page 109, 108 and 109 of the main writ petition paper book, the High Court notes its order of 13 July 2022, which is what this is a part of, and it starts at page 102. I'm just taking your lordship immediately to the relevant part because compliance was sought. And an affidavit had been filed, bottom of page 107, top of 108. Yes. Yes, Maloj, just Malwan main writ petition paper book, page 108. Yes. This is taken from their affidavit. Full table is laid out. As long ago in July 2022. At that time, there's no problem of delimitation, etc. They say they need 137 days from then to finalize the roles, etc. Roles have been finalized today. So that is not a reason for any further detention. Para 7. No, tell us one. Yes. Now the TTA, DC elections have to be held because their term has also come to an end in April. Yes. So why can't the village as well as the Correct. district be held simultaneously? Lordship. The only question is with reference to that. There may be other.
both be held simultaneously. Yes, simultaneous for cost cutting, I think would be fair. April. But the only problem is that for conducting that, now we are pushing the envelope once again for the district committee because that will fall vacant only after 2 or 3 months. No, April. April, Today we yes, are in April. February. April. Anyway, today even if a notification is issued, it will take some time. It will take some time. So April, I think you should equally take instructions. I will take and simultaneously. Lordship, Yes, maybe just Lordship, 2 weeks Lordship. time. I'm requesting for. If your lordship can record that. No. Let him take instructions. Yes, Lord. True. I think No, no, but- but save time, cost, and Yeah. everything. No, I'll come back to your Lordship, Lord. Yeah. I'll come back to your Lordship. I'll Give me 2 weeks time only to file this affidavit. Lordship may keep it just immediately after Holy reopening, my Lord. We are opening on the 9th of March. Any day. But what about the judgment which has been cited that Yes. limitation exercise cannot defer the holding of election? What do you say on that? And then your Lordship Mr. will. Kumar, now you are going to have elections in April with regard to the tribal. Lord, the district committee. district council So if the district council. and the village panchayat is what for the village committee is what your Lordships are putting to me. No, for the district committee, you are willing to go ahead with the election in April. Yes, Lord, that is. So therefore, the electoral rolls are. Yes, so So this cannot be a ground. the electoral roll preparation is not in my hand, my Lord. No, but the electoral roll is final. There's no dispute on that. That has been done by There is some, They placed it on Lord, because this has been withdrawn now, my Lord. Yes. So therefore, the problem is now. So therefore, my Lord, I need to take instructions on that. So even assuming what you have pointed out from the judgment, Yes. this is a 2022 Judgment, my Lord. So thereafter, my Lord, And now we are in 2026. We hope and trust So this which is body. the top apex body in this hierarchy? ADC. the council, my Lord, Yes. which is under the 6th schedule of the Constitution. So district That council council is is, under the 6th schedule of the Constitution. that's right. And thereafter, there are. Under this, there would be village committee. Yes, so there are 1979 rules. And election to the members of this council, Yes. TTADC, Yes. is from those representing the village committees or independent? No. Correct. So therefore, my Lord, Both can be held. Then simultaneously both can be held. so therefore, your Lordship may give me 2 weeks time. I'll take proper instructions, my Lord, file a proper affidavit, as your Lordship put it to me, my Lord. Because if Have it on the 9th of March when the court reopens, or the 10th March, whichever is convenient. There's no problem, my Lord. I have a suggestion that it should be this side of the vacation because 18th April is when that district council comes to an end. So you have to have the new body in place by then, which is why if it's pushed into the middle of March, after which you have to notify, have the elections, and then it goes well. let us have it in the last week of It's 6 weeks, my Lord, from 9th of March to 18th of April. So No, therefore, but Why That is too cut fine. it too fine? No. Why not have it in the last week of February? Somebody else will appear there, my Lord. I have some difficulty, my Lord. I'm so sorry to say this. मैंने स्टेटमेंट देखा है स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन इसके लिए मैंने वो वीडियो भी रिलीज किया है और आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने, 2 जजेस है, उनका क्या ऑब्जर्वेशन था। और ये लोग अब डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इन्हीं के लिए वीसी इलेक्शन नहीं हुआ है हमारे एडीसी एरिया में। और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनको साइमल्टेनियसली दोनों इलेक्शन करना चाहिए, ये हमारे गांव के लोगों के लिए अच्छा है। देखो, इलेक्शन में कोई जीतता कोई हारता है, लेकिन हारने के डर से अगर आप इलेक्शन नहीं करवाओगे तो ये डेमोक्रेसी का मर्डर होता है। और आज जो एडीसी में हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है क्योंकि जो लोगों को इलेक्टेड होना चाहिए था उनको डिनाई करके
उनका संवैधानिक राइट्स को आप डिनाई करके आपने 5 साल या ऐसे ही चलाया है, ये अन्याय है हमारे लोगों के साथ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात को बोला है, स्वीकार भी समझा भी है, और स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ 2 हफ्ते का नोटिस दिया है कि समय देने के लिए कब इलेक्शन होगा, और ये भी कहा है कि एक संग साइमल्टेनियसली इलेक्शन होना चाहिए। इसमें जीत मेरा नहीं है, इसमें जीत हमारा गरीब तिपरासा का है, जिसको 10 साल से उन्होंने इलेक्शन नहीं देखा है वीसी लेवल में, और इसका वजह भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पा रहा है। दिल्ली प्रोसेस सिंह माने এই অর্থই আছে অব নরমালি যে ইলেকশন 4-5 তারিখ বা 7 তারিখ এপ্রিল নো ইলেকশন নাই আ ঘোষণা তো ফাইনাল যেপর বিজ্ঞপ্তি জারিঙ্গানো আপ্রুসে খালাইনাय আকা আবন চলে সেকান जों दिल्लीआव थाङै दङ आवनो तै आलोचना ने जों सानाय সেই একই কখনো যর টিটিসি ইলেকশন ইয়ানকে আপাতত ইলেকশন পিছকিরিনা নিংথো আবচিনি সব সময় দাবি দংনা কারণ নং তাড়াতাড়ি বিল পাস খাইদি টিটিসি ইলেকশন খাইদি এরপরে বসিনি কক যদি নারগলি ইয়ানকে जों फाइनाल जों दिल्लीआव যে টিম থাং जों যদি সাইমান কাজে কোনো মতে নাংলি ইয়ানকে আপরো চিনি পদক্ষেপ जों सानाय আর যেহেতু চিনি কম নারগলি ইয়ানকে তাম একশন নাই অনুমান যতন সাইমানো আব 7 বছর নাসিংই ফাইমানে মানৈ নসুনা কক বরিজা এরপরে নং কক নারগলি ইয়ানকে আইপিএফটি শক্ত সিদ্ধান্ত নানন বখা থানান বখা পদক্ষেপ নানন বখা যদি না কানকে আবন বাগিবো প্রস্তুত দङ আইপিএফটি কোন সময় ইলেকশন নি বাগি মাথা ব্যথায়া আইপিএফটি সব সময় ডিমান্ড নতি মাথা ব্যথা ওর সরকার সাবসায়া जों সরকার জানাদাসায়া আইপিএফটি আবন কোন আসল মাথা ব্যথা করি जों পলিটিক্যাল পার্টি দ রাজনীতি লড়াই ক্লাইয়া নাঙ্গো ক্লাইও সিনি আইপিএফটি পার্টি ডিমান্ড বেস পার্টি ডিমান্ড তংগে যতক্ষণ না পর্যন্ত দাবি তংসা আইপিএফটি তংনাই দাবি রিয়াঙ্গে नंबाय आईपीएफटी करे अब जों सरकार न जादे दाबि रिमया नों सरकार नल चारिया अब आईपीएफटी वाला सिद्धांत नाय काजे अब न ताऊ डिटेल्स जों दिल्लीआव थांगमान परे अबिसय तयै जों अक्साना नर्माली जदि सब जों थाकांके 3 दलीय जे जो जों आबन नाय तुबासु तम पा मुका फिरलनसो आनुका आं आकनो बसकाने दिनो सानाय तो माने जेहेतु नुसुं कारांतिनि सासेनाय जेबो काशाको कुबैसाका আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ব একবারিয়া 3 বার সাটা যে প্রেস নি বুসকাঙ্গ পাইয়ে যে 2021 বিজেপি বাই আইপিএফটি জোট সরকার জোট ভাবে লড়াই খালাই মানে বরফ বাসাকা 11টা বিসিঙ্গ বরফ 10টা জিতিকা 17টা দিন কমনি অনুসারে 17টা আইপিএফটি না রিমানি আইপিএফটি জিরো যদি আইপিএফটি জিরো ইয়াকে বিজেপি আইপিএফটি সরকার না তাবু মথানি যে এদিশিও মথানি সরকারের পরিবর্তে বিজেপি আইপিএফটি নি জো দল না সরকার গঠন করে গেল অসুদরলে বকুই কম না সাকা যে आईपीएफटी যদি জিরো ইয়াংকে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার নসা কাম আগলে পাক্কা কম নসা শ্রীযুক্ত শ্রদ্ধেয় মানিক সাহাকে আমি ধন্যবাদ জানাই একটা কথা কিন্তু সত্যি ব্রিফ করেছেন উনি যে গত 2021 টিটিএডিসি ইলেকশনে বিজেপি এবং আইপিএফটি জোট ছিল এই জুতে বিজেপিরা পেয়েছে 10টা আইপিএফটি জিরো আইপিএফটি যদি 15টা থেকে যদি 5টা সিটই যদি দখল করত তাহলে আজকে মথার সরকার থাকতো না বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের কামো এদিছে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো নতুন ভাবে বলার কোনো কিছু দরকার নেই যিনি আজকে মুখ্যমন্ত্রী উনি তখন ছিলেন বিজেপির সভাপতি
উনি নিশ্চয়ই ভালো করে জানেন যে আইপিএফটি এবং বিজেপি জোট সরকার এবং 2021-এ পুনরায় আইপিএফটি বিজেপি জোট করে ইলেকশন লড়াই করেছিল। বিজেপিরা আইপিএফটির বুথ নিয়ে 10টা জিতেছে, কিন্তু আমি সরাসরি বলবো এখন, কিন্তু আইপিএফটির যে সিটে বিজেপি দলরা তাদের দলের নেতাদের নির্দল প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিয়ে আইপিএফটিকে 0 করে হারিয়ে দিয়েছে, যার পরিণাম বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার হওয়ার কথা ছিল এডিসিতে, তাদের যে নির্দল প্রার্থীর কারণে আইপিএফটিরা 0 হয়ে যাওয়ায় বিজেপি আইপিএফটি সরকার গঠন করতে পারেনি। এটাই বাস্তব সত্য। বিজেপি বাই আইপিএফটি জোট সরকারও তোমার গুণ আংক্রু 2021 জোট মাংখা তাবো 5 বছরনি মাথায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পাবলিক নিবুসকাঙ্গ মিডিয়া নিবুসকাঙ্গ ফাই কক সাপাইও যে বিজেপি 11টা বাসায় 10টা মাংখা আইপিএফটি 17টা বাসায় চিনি দল লগিস বড় 17টা বাসা 17টা 0 17টা 0 নং খাইকা নিনি প্রার্থী নির্দল প্রার্থী নর যদি বাচারি আঙ্কে আইপিএফটি উংলি আঙ্কানো 5টা তো জিত খামাবলা, অথচ আইপিএফটি সরল সাদা সিধা বড়রা যত আইপিএফটি নিপুর যে জায়গা বিজেপি বাজাকা বড় বিজেপি নো লিডিকা বিজেপি নো জিতরি দরকার yang আইপিএফটি যে বাসামান যাকে বড় প্রত্যাশা নির্দল প্রার্থী রিও আইপিএফটি নো হারিরিকা উংয়ানকে তিনি মধা সরকারনি পরিবর্তে এডিসিও বিজেপি আইপিএফটি সরকার কামন অবন বখরব নারগৈ এটাকে মাথায় রেখে চুং আইপিএফটি দল তাকলাই যদি কেউ জোট নানি নাংকামকে চিনি এই শর্ত তনা নাংলাই চিনি যদি বুট বাঁচানো জায়গা নিয়ে নির্দল প্রার্থী বা বাঁচানো নং বাই জোট মানে পরেবো যদি চিনি তাইসা যদি নির্দল প্রার্থী রিজেক্ট খামকে চুমকি নং বাই জোট নাই দেঙ্গিয়া এই জোট গঠন পুরো বিভিন্ন ধরনের যে পাস থেকে অভিজ্ঞতা না চিন্তা ভাবনা খাইয়ে বসকাঙ্গ চুম জোট নাই যে কারণে আনছেন জোট নি পাত্তা তাবো ফাচ্চা খলঙ্গানি কারণ না হবো বহুত দুঃখ মানকা। তারপরে আরেকটি কথা আজকে বলতে বাধ্য হয় যে বিজেপি প্রার্থী আইপিএফটি ভোটের কল্যাণে আইপিএফটির ভোট পেয়ে বর্তমানে 10 জন এমডিসি রয়েছেন, আজ পর্যন্ত প্রায় 5 বছর হয়ে গেছে আইপিএফটি দলের সাথে একটা বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করেনি। আনি আইপিএফ তিনি বুথ না উই নং 10 জন এমডিসি ইনকা তিনি সুজরা আইপিএফ তিনি জেনারেল সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্ট বাই বকক থাইজা সাপায়া কো এডিসি নি মেটার অবহাইতি সুyo আলোচনা কলায়া গুনাদা আগো গিয়া এই 10 জন এমডিসি যারা আইপিএফ তিনি বুথ না ওই কক থাইসা যুক্তি সুপায়া বাননো সিনিয়াঙ্গে আসুকি চংনাই র বুসকানি ইলেকশন বরকনো শক্ত জবাব বেজার নাই বটাই বৈশে যদি প্রার্থীকে আবো পাক্কা একে আং অপগ্রসানা নাই আমি এটাই বলতে চাই জোট যদি হয় জোট হতে হবে নামে জোট এই ধরনের জোট আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা আমাদের দাবি নিয়ে আমরা চিন্তায় আছি, ইলেকশনের দিকে আমাদের চিন্তা তেমন আমরা বেশি করিনি। আমাদের টিটিসি অথবা আমাদের যে ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে যে আলোচনা করার কথা ছিল এই দাবিগুলো যাতে আমরা এই দাবিকে পেয়ে আমাদের যে ত্রিপুরা সারা যাতে আমাদের কিছু যে অস্তিত্ব রক্ষার একটা ক্ষমতা পায় সেদিকে আমরা প্রাধান্য দিই। যে কারণে এত কিছু ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও আইপিএফটি আজ ঠান্ডা মাথায় আমরা সরকারে আছি, শুধু আমাদের দাবিটা যাতে পূরণ হোক
এটার লক্ষ্যেই আমরা অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু আজকের এই প্রায় শেষ মুহূর্তে 5 বছরের যে মাথায় সরকারের মাথায় আমাদের লাস্ট অনুরোধ, আমরা আগামী মার্চ মাসে প্রথম সপ্তাহে আমাদের যে আইপিএফটি টিম দিল্লিতে যাচ্ছে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য। তখনই আমরা সিদ্ধান্ত নেব আগামী নির্বাচনে বুসকানি ফাইনাল যে ইলেকশন আইপিএফটি সাহবাই যৌদুংনাই উইয়া যৌদুংখায় আবহায় বাদপারি আবহায় যে প্রার্থী নির্দল প্রার্থী ঘুষ প্রার্থী বাসারি ওই হাদাহারির হাহারিয়া আপনি আবো কনফার্মেশন মাইনাসাক পর্যন্ত বুসকাঙ্গ এত সহজে জোট নির্বাচন থাকবে নং বাই যৌদুংনি দংইছে নংখানি বুথ লাঙ্গি থাঙ্গ নংখানো বুথ রিয়া 2026 ni election obo haino jodi ngai jatu gan je ang nung bai jodungi bo kono লাভ করে jodungi bo লাভ করে boabo bo confirmation nira nang nai je jodi jodung kan ke confirmation nira nang nai BJP ni vote obo haite ni dal prathi ru chung tangla obo confirm je jo chung chini vote nor nor obo hai confirmation chin thani man kan ke শুধু BJP bai simi saya ती प्रमोथा पार्टी बाई যদি যোদন কাকে ती प्रमोथा प्रार्थी नि निर्दल प्रार्थी पाचारे रिजाव का आहाय क्लाई तैसा एकई लामा যদি खखলাই যাক না আবো ती प्रमोथा बाई पार्टी बाई যদি যোদন কাকে আবো চেরি না যাকলাই এই সব নাইবন করে না সংযোগনি যে গঠন বকা সংখাই 10টা জিতিকা চিনি পার্টনার নখাই একটা ফেন জিতি মালিয়ান গুনি চেন সরকার গঠন খাই মালিয়া তিনি আপক সামান গুনি আঙ্গবন সানা নকা নি আগে সারালা খামো বখাওয়ান সুইতনের কামো যে তিনি বফু খেংকাকে जों সানান বাধ্য আর বস হাবো সাইবো তাকলাইনি যে নির্বাচন নেক্সট যে নির্বাচনী জোট গঠন जों এই যে जोंना যে নির্দল প্রার্থী রিবুই হারি রিজাক মানে আবারনি বিভিন্ন শিক্ষা মানে নাইনো जों জোট গঠন খাইনাই আবার সংসদন বাজে ওয়ান সুগাত আচ্ছা নিনি কমি যে সামানি মতে কি তাবো নুবো বাহে ডেভেলপমেন্ট রক টি ডিসি ও যারা নাইকলি তংনাই রনি কুখাতে করক যে ডেভেলপমেন্ট হেমন নুবো বাহে কে নায়া খরক সাইড কে নি যেসি ডেভেলপমেন্ট বলতে তাম তাবুনি যে টি ডিসি প্রশাসন জিরো আবো জিরো সবথেকে আঙ্গরক জিরো তাম মা সানাই নর না থাওয়ানো আং দুঃখ না জানি খেপে মিয়া তাবো লেটেস্ট নর যখন মোবাইল নাইতে बुबाग्रा साइरिका आबो बेलायका हांककनो आं फुला को खुसिंका जे विलेज कमिटी न तुयै जे सुप्रीम कोर्ट जे केस खालाय माने आबो जों जयिखा बुसकांनि टीटीएडीसी इलेक्शन बाय विलेज कमिटी नि इलेक्शन थांजा खालायिं सिनाय जे कारणे नर अवनति प्रचार तुका आबो तो जानजाने किंतु जोंबो खुसिंका जे अबहाय गतना ओमा 2 दिन परे नाइन नुकातामका जे चीफ मिनिस्टर नखरी साका आबुल टाबुल कक साइ तंका बररनो बिभ्रांति खालायना नाय तंका आपनि कोनो सिद्धांत तंगिया को कुर्त चिं सुनो 26 तारिख जरा टाइम रिजर्व संसे रिप्लाई जमारिया कोंके बुफरो आबा पुरनि सिद्धांत नखरी तंका এই সব আবুল টাবুল কক नि सामन परे हठात अबाक नखा कायसा बरक साका राय नखरका विलेज कमिटी इलेक्शन में टीटीएडीसी इलेक्शन मुझे अब बुबाग्रानी तरफ থেকে পরবর্তী সময় মুখ্যমন্ত্রী সাকা এই ঘটনা যে আপনি কোনো সিদ্ধান্ত নেয় তো শূন্য সাজাকা 2 সপ্তাহ টাইম রিজাক্কা এই সব ঘটনা মানে পরে নরমনি মিডিয়া রনা হামবাই যে নর অবন কাছে প্রুফ নর ঋতুবি সম্মান বাগে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বা কেউ মানে যে কোর্ট নিজে অবজারভেশন যে লাস্ট নিজে মানে আবন মিডিয়া প্রকাশ খাইদিকা এটা মিডিয়া প্রকাশ খাইদি মান তো চিফ মিনিস্টার ন সঠিক চিফ মিনিস্টার যে কক সামান আবন সঠিক নখা এরপরে আং মথানি নেতৃবৃন্দ রবে কক সাকা আরে নর তো অবহাইতে সাবাই মানি পড়ে তার চিফ মিনিস্টার যে সাকা কিন্তু চিফ মিনিস্টার যে সামান তো সঠিক না যেপরা আনো সাকা আবন ব্যাখ্যা নাই দি আব রায় ইয়াফানো রায় আপনি নকরনে ব্যাখ্যাও আব হেজে আলোচনা উঠা এটা আন সাকা রায় নকরবই নর আপক সারে সাকা আমলা
Ang asik sentimental huna cinti prasara. Kita kena lig lupa. Ulo kata muka. Manik Shah ba jara sorkar ni pokke tonglero or raino fukaso tu di keman bore media wo yang go video footage kari rika. Video footage tam kaba. Tahu jotono nukutai ketal ke kicu sana kari je. Obo hai discussion hui obo o letter nakoka. O je iba. Tam discussion ka ar je manoi. Gopon tabuk to Rajya Sarkar tabuk ko reply diya ko. Rajya Sarkar reply diya ko. Itu tabuk Rajya Sarkar je reply dan seka. O video footage kari reply mane pore. Aro je tam alosona ka tam reply dan nang nai alama tu man thangkap le. Madhyamik porikha dan seka proshno potra out. Anglor na tisa ang sana mo tugan as a tiprasa hisabe ang baka nang mani ko karon kay or masaka. Ang kintu panchayat সরকারি ভাবে ang panchayat department ni TPADC election গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন ni master সরকারি ভাবে মাস্টারা চীন সেলাই দিছি TPADC ni ai গ্রাম পঞ্চায়েত ni ai ত্রিপুরা রাজ্য আপনার সিলাই করুই কারণ চাকরি সেও চাকরি আর মিসিং ত্রিপুরাসান মিসিং আং খরচ আছে সব কিছু লাইন আছে কার আইপিএল তিনি জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে ব্যক্তি হিসাবে আনো যদি কক খাইজাছেন গাহকাই আং আপাতত সাকামলে ও কক সাইজমানি কারণ তাম নাই তাম চাও গতনা তাম বখাংনা থাকতো ও রাই দিনাই ঠিক ন ও রাইনি সিগাং তাও সাকাঙ্গে চাইয়াং নাই কিন্তু তামঙ্গি মানাং তাম সাইরিছে না এই যে দুই দল নি বিসিং সাদা সিধা বেবে ওয়ালাই জানজানে অস্ত্রকারী উনি তন্তলে ফোনবিরিকা আবো বাই সামনি খতিইয়া তাও আংকক সামান বিসিং দিন রবান সুদে রঞ্জিত মজুমদার কুসমত রঞ্জিত মজুমদার ব ত্রিপুরা স্টেট ইলেকশন কমিশন নি উকিল বন ভিডিও ফুটেজ নি বিসিং তুই আং সাইমানকা যে yang go site ni mota site ni je okil rok borok saka suja babe jodi sake oro village committee election ni bage draft publication tab je polling station ni je nokor mane abo bongi paija ungi bo paija ar sine je delimitation village committee ni abo bongi paija ete voter talika bo toiringi paija যে কারণে ইলেকশন মানে কোনো সমস্যা করে যে কোনো সময় ইলেকশন খেলাই দিমান আর কক সাজা মানে বাগে জাস্তাম সাকা একে কন্ডিশন আবতত দম রাজ্য সরকার নি ওগুলা সাকে বদই সপ্তাহ সময় না থাক অর্থাৎ জবাব রিমালিয়া তাবু জবাবান ধানি করা বরখায় আসিক বাইনো তার রাই নকরকা হুনজে তন্তকা অমক তাই গো ফলক নাই আপনি গতনা কারবার পাইছো কইলে তামকাই লাস্ট যে ড্রাফট পাবলিকেশন বা দিন যে ডিলিমিটেশন পঞ্চায়েত নি ভিলেজ কমিটি নি যে এই ভোটার তালিকা তৈরি মানে আবো 2022 নি জুলাইও আংসে খাই পেবলে রিটায়ারমেন্ট মান সেকাং আং কিল্লা ব্লক নি ভোটার তালিকা আং নিজে তৈরি করে পাই আবনো লেটেস্ট আগুন ফুনগুনি তাবু ইলেকশন খাইমা কাঞ্চাও কিন্তু ভোটার তালিকা নি নিয়ম ও মানিজন কিছু সাইমনা নাংনাই যারা যে কক সাইচনে রহ ভোটার তালিকা এডিসিনি ভোটার তালিকা বেস খলাইজাগো পঞ্চায়েতনি ভোটার তালিকা বেস খলাইও বেস খলাই সানামজাগো লেটেস্ট যে বিধানসভানি ভোটার তালিকা নি উপর এডিসি ভোটার তালিকা পঞ্চায়েত ভোটার তালিকা যে পুরো নামপুরো ketal butar ekdom o asaro fresh abono to kongna ati kuno sudut kore oke jun butar talika tori khlai kai primani je village committee je samanda kan jamana abo ka 2022 ni july mas enora abo khel ka 2022 ni pore oro 2023 je bidhan sabha election hota ei bidhan sabha election ni butar talika o gobangma ketal je butar hapka
ओके वो 2022 नि जों जे भुटान तालिका तैरि खाय फेमा बे जदि इलेक्शन ना खाय 2023 जारा कताल भुटान फाइ संगे रो बर भोट मारिया थाने ताबुक जारा 18 বছর কাউ যারা ভোট কাকা आ बर रगारो भोट मारिया राज्य सरकार के बे सासिने बिनि क्लारिफिकेशन दै सप्ताह जे मुकुमुइ जे बो समन्या माने नंगो भिडियो फुनुगिरिका आरो नगै ताम ताम गो साका आबनि बाकी बर पण्डित दो रिप्लाइ दिनानै सुदु मनताका तारपर सासिने 2023 विधानसभा थांमानि परे लोकसभा भोट दंनि थाका আমরা ইউনাইটেড মুভমেন্ট ফর রোমান স্ক্রিপ্ট TSF আর TISF জয়েন্ট ইনিশিয়েটিভ थांगानो सिनि कबरक जों साया हंके कमर थांगानो सिनि कानबरक जों कान्या हंके सिनि मानथाय न रोना से नांगौ सिनि कबरो साना से नांगौ ओ हानि
এখন শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ না, ল্যাঙ্গুয়েজ এখন সায়েন্টিফিক ম্যাটার হয়ে গেছে। সেই ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা আমাদের স্ক্রিপ্ট আবিষ্কার করেও সেটা ফনেটিকের ব্যাপার আছে, কিভাবে লিখতে হবে, অনেক কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে। তো আমরা এই জঞ্জাতে চাই না, যেহেতু রোমান স্ক্রিপ্টের যে সমস্ত অক্ষরগুলি আছে সেই অক্ষরগুলি আমাদের ওয়ার্ড তৈরি করতে, আমাদের কথা লিখতে, সেই ভাষাকে প্রিজার্ভ করতে এই ওয়ার্ডগুলির থেকে আমরা সাহায্য পাই। এবং নট অনলি দ্যাট, এই রোমান স্ক্রিপ্ট অর্থাৎ ইংরেজি যে আলফাবেট আছে সেটার সঙ্গে আমাদের জেনারেশনকে যদি আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে পারি, তাহলে এখন শুধু নট অনলি সোশ্যাল মিডিয়ার এজ, এখন এআই এসে গেছে। এই এআই এর যুগেও যদি আমরা সেই প্রিমিটিভ আমরা এখনো যদি আমাদের অক্ষরের সন্ধানে যদি থাকি, তাহলে আমরা পৃথিবীতে বাস করার উপযুক্ত আমরা হারিয়ে ফেলব। এই পৃথিবীতে বসবাস করার জন্য যে কোয়ালিটি দরকার সেটা আমরা হারিয়ে ফেলব। এইটুকুই বলি আজকে। থ্যাংক ইউ। শত 4টে আমাদের দাবি আছে। এর মধ্যে একটা দাবি হচ্ছে কি যে ককবরকের জন্য রোমান স্ক্রিপ্টকে অফিসিয়াল স্ক্রিপ্টের মর্যাদা দেওয়া। তো কথা হচ্ছে যে বাস্তবে কি আছে, বাস্তব হচ্ছে যে এটাই যে রাজ্য সরকার রোমান স্ক্রিপ্টকে ককবরকের অফিসিয়াল স্ক্রিপ্ট হিসাবে মর্যাদা দিক আর নাই দিক, আমি জেনে বুঝে এই কথাটা বলছি এবং দায়িত্ব নিয়ে এই কথাটা বলছি। ককবরক স্পিকার্স দে হ্যাভ অলরেডি ডিসাইডেড what to adopt, what to do and what not to do. এর পেছনে আমি জাস্ট দুটো তথ্য তুলে ধরব। একটা তথ্য হচ্ছে আমরা আরটিআই করেছিলাম ডাইরেক্টর অফ হায়ার এডুকেশন থেকে, ওখান থেকে 3টে বছরের তথ্য আমাদের কাছে এসেছে। সেটা হলো যে 18টা কলেজ যেটা আছে সারা ত্রিপুরাতে 2019-2020 যে শিক্ষাবর্ষ, সেই শিক্ষাবর্ষে 6,700 জন স্টুডেন্ট ককবরকে পরীক্ষা দিয়েছিল। এর মধ্যে 6,694টা যে আনসার শিট সেগুলো রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা ছিল, আর মাত্র 6খানা উত্তরপত্র ছিল বাংলা স্ক্রিপ্টে লেখা। এরপরের বছর হচ্ছে 2020-2021 পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 8,600। 8,600-র মধ্যে মাত্র 6খানা পেপার পাওয়া গেছে যেগুলো বাংলা স্ক্রিপ্টে লেখা ছিল, আর বাকি সব রোমান স্ক্রিপ্ট। এরপরের বছরটা হচ্ছে গিয়ে 2021-2022, মোর দেন 10,000 পরীক্ষার্থী ছিল। এর মধ্যে বাংলা স্ক্রিপ্টে উত্তরপত্র লেখা ছিল 0, নট এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড। তো সেখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ছাত্রদেরকে যখন ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হয় যে তোমরা কোন স্ক্রিপ্টে তোমাদের উত্তরপত্র লিখতে চাও, ক্লিয়ার। আচ্ছা, এবার আরেকটা ছোট্ট তথ্য দিচ্ছি, 2 বছরের তথ্য। সেটা হলো 2025, 1 জানুয়ারি 2025 থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 অবধি ককবরকে যে বই প্রকাশিত হয়েছে এর সংখ্যা হলো 127 নিউ বুক। তো এই যে 127টা যে টাইটেল যেটা পাবলিশ হয়েছে, এর মধ্যে 122খানা বই ছিল রোমান স্ক্রিপ্টে ছাপা, আর মাত্র 5খানা বই ছিল বাংলা স্ক্রিপ্টে ছাপা। এই যে 5খানা যেটা বাংলা স্ক্রিপ্টে ছাপা হয়েছে, এর মধ্যে মাত্র 3খানা ছিল নতুন বই, 2খানা ছিল রিপ্রিন্ট। সো এই দুটো তথ্য থেকেই পরিষ্কার যে ককবরক স্পিকাররা, বিশেষ করে ইয়াঙ্গার জেনারেশন যারা আছে, তারা কি চায়। তো আমি মনে করি যে সরকারের উচিত যে জনগণ যেটা চাইছে, পার্টিকুলার একটা স্পিচ কমিউনিটির লোকজন যারা যেটা চাইছে, সেটা সেই দাবিটা মেনে নেব। কারণ সংবিধানে পরিষ্কার করে বলা আছে যে এভরি সিটিজেন ইন ইন্ডিয়া দে হ্যাভ গট দ্য রাইট টু প্রিজার্ভ দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, টু প্রিজার্ভ দেয়ার কালচার। তো এই জায়গাতে সরকার কেন তার ইচ্ছে
আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে, শুধু আমাদের উপর না, যে কোনো ভাষা গোষ্ঠীর লোকের উপর কেন চাপিয়ে দেবে? আরো কিছু কোয়েশ্চেন আছে। আরো বড় কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে 2020 এনইপি 2020 এনইপিতে কি বলা হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আপনার সাংবাদিকদের সেটা জানার পর ওখানে বলা হয়েছে যে every student in India, they have got the right to get their primary education up to class 5 in their own mother tongue. ঠিক আছে, তো 2020 সালে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যেখানে বলে দিয়েছে সমস্ত স্টেটকে যে সবার নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক স্তর অবধি শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে, এবার কত চলছে 2026। তো আমার প্রশ্ন ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের কাছে, যে ভারত সরকারের কাছ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও, সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারের যে নির্দেশ সেটাকে বাস্তবায়িত করেনি? হয় আমাদের এখানে তো শুধু বাংলা ভাষী আছে তা নয়, আমাদের এখানে ককবরক ভাষী রয়েছে, আমাদের এখানে মগ ভাষীরা রয়েছে, আমাদের এখানে চাকমা ভাষীরা রয়েছে, আমাদের এখানে মিজো ভাষীরা রয়েছে, আমাদের এখানে বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষীরা রয়েছে, গারো ভাষীরা রয়েছে, অনেকগুলো ভাষাভাষীর লোক আমাদের এখানে আছে। সো এভরি চাইল্ড দে হ্যাভ গট দ্য রাইট টু গেট দেয়ার এডুকেশন থ্রু দেয়ার মাদার টাং। তো গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা এই যে কনস্টিটিউশনাল রাইট যেটা আছে সেটাকে মানছে না কেন? হয় আমার ত্রিপুরা সরকারের কাছে আমার প্রশ্ন, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কাছে আমার প্রশ্ন, যে তারা কেন এটা বাস্তবায়িত করছে? আমরা 2:30 অবধি আসবো, আমরা 2:30 অবধি আসবো। আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? না, আমাদের তো চারটা দাবি আছে। চারটা দাবি নিয়ে আমাদের ইয়ে থেকে শুধু যে অর্গানাইজেশন গুলো আছে সেই অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে নয়, ত্রিপুরাতে যতগুলা এই ককবরকের ভাষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক যতগুলো অর্গানাইজেশন আছে সমস্ত অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে ত্রিপুরাতে যতজন জনপ্রতিনিধি যতজন রয়েছে তাদের সবার কাছে আমরা আহ্বান জানিয়েছিলাম যে আমাদের দাবি দাওয়ার গুলো নিয়ে তারা যাতে সরকারের কাছে মেমোরেন্ডাম দেন। অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি অনেকগুলো পার্টির এমএলএ এমডিসি তারা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, রাজ্যপালের কাছে মেমোরেন্ডাম দিয়েছে। দ্যাট ওয়াজ আ পার্ট অফ দিস অনগোয়িং এডুকেশন প্রোগ্রাম। আজকে হচ্ছে আমাদের তৃতীয় ধাপ। তো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের দাবি পূরণ না করা হচ্ছে আমাদের সংগ্রাম কিন্তু চলবে। আচ্ছা, আর আরেকটা CEM Saisini Tirinchikes, Pronochandra Chamatia. Beniagolo Sing Boromia Falene, Boromang Suvel Diploma, EM Sports Youth Affairs. Beniagolo Sing Boromia Falene, Boromang Kamal Koloi. Beniagolo Sing Yapalene, Boromang Manishankar Murasing, Kenny Tirini, Cricket Academy, Marada Kirin Cricket Academy brand ambassador. Kaya ba kayo ये पूरा जगह दिया है? हाँ? नहीं मतलब इनका एकेडमिकली ना, तो ये इतना कितना जगह है? कौन सा? हाँ जगह कुछ हम थोड़ा जगह भी यहाँ से क्या वहाँ से यहाँ से खोल दे मीटर से खोल जाएगा मीटर से खोलना पड़ेगा Sumabaksa dari brand ambassador Rusaptaga Boromang Manishankar Murasing
ऐसे डिग्निटरीज दोनों दल का हमारे और संबंध मनी आप पीछे पीछे एक तो पीछे जस्ट अ सेकंड ना थैंक यू महाराज देखिए मट्टा देखिए ना ना एक लो आगे विजिट करो थोड़ा ऐसा दिखना पड़ेगा उस दिन आपका नहीं तो मेरा क्या तो अप्रोच कैसे अच्छा इनके लिए भी तो हम इधर ठीक है ऐसे करो ये खत्म होने के बाद क्या सिंधु वैलेंटाइन डे में अपने पति का संग रहना चाहिए ना मेरे संग इसको रखो हम मैं आपके साथ बैठ के पूरा साइनिंग करूँगा मैं आज फुटबॉल एकेडमी का भी मैंने पूरा डीपीआर बना मेरा भैया भी आया कहाँ है अरे I want to sit down and make up. I'm very keen. You told me the presentation, right? Next time when you make that presentation, also be there. I was. See, this is what. See, when you have genuine love, no? Might education. I was just trying to. My God, you already done it. This is for football. Okay. So, detailed thing. Residential Football Academy, education, 35 to 40, recurring annual thing, 80 to 80. I've done everything. So I'm just trying to show something. Well, this time when we come back, I really want to, ये time अगर education sector और sports और tourism को और agriculture को उठा दिए तो बहुत अच्छा हम देखा करेंगे नीचे करो सर व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट अबाउट हिंदी इंग्लिश मिला के बोलिए तो क्या मैसेज देंगे और स्पोर्ट्स क्या रोल प्ले कर सकता है पर्टिकुलरली देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ पर्सनल बात यहाँ में मेरे संग मणिशंकर मुरा सिंह जी जब आईपीएल में मणिशंकर का किसी ने लिया नहीं तो मुझे बहुत खराब लगा और मुझे लगता है कभी कभी कि हम लोग ना अपने स्टेट में ज़्यादा अहमियत नेता को देते हैं और स्पोर्ट्स पीपल म्यूजिशियंस जो हमारे डॉक्टर्स हैं हम अपने सिविल सोसाइटी को उठाते नहीं स्पोर्ट्समैन को म्यूजिशियंस को उठाते नहीं है जो ड्रामा में है थिएटर में उनको उठाते नहीं तो मुझे लगा कि अगर जो चीज़ सचिन तेंदुलकर ने इंडिया के लिए किया है या विराट कोहली ने किया या बाईचुंग भूटिया ने किया सुनील छेत्री ने किया उससे हमारा नाम ज़्यादा बड़ा है हमारा देश का नाम बड़ा है जो स्टेट से वो आते हैं उनका नाम बड़ा है तो मुझे लगता है कि अगर हम त्रिपुरा से क्वालिटी स्पोर्ट्स पीपल निकालें क्रिकेट की फील्ड में हो ट्रैक एंड फील्ड्स के उसमें हो फुटबॉल में हो बैडमिंटन में हो टेनिस में जो दीपा कर्माकर ने किया जो अपना सोमदेव देवबर्मन ने किया उसने हमारा सिर्फ त्रिपुरा का नहीं इंडिया का नाम भी उठाया तो इससे मुझे लगता है कि वी शुड प्रमोट अब मणिशंकर मुरा सिंह हमने सौरव गांगुली को जगह दे दिया सौरव गांगुली वेस्ट बंगाल से हमारे घर के अंदर एक हीरा है और वो यहीं में हमारे साथ है तो इनको क्यों नहीं हम हेल्प करें कि एक अच्छा सा क्रिकेट एकेडमी खोले और वहाँ में हम यहाँ के जो यूथ है नॉट ओनली फ्रॉम एडीसी बाहर भी जो टैलेंटेड यूथ है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि आने वाले दिन में दे प्ले फॉर त्रिपुरा एंड वन डे प्रॉब्ली प्ले फॉर इंडिया एज वेल तो ये इससे हमारा स्टेट का नाम भी रोशन होगा और हम अपना जो एनर्जी है हम अच्छे रास्ते में लगाएंगे ड्रग्स का प्रॉब्लम है हेल्थ का प्रॉब्लम है हमारे स्टेट में अगर हम स्पोर्ट्स में ज़्यादा जाएंगे तो इससे त्रिपुरा भी फिट बनेगा और अगर सक्सेस निकला तो हमारा स्टेट का भी नाम रोशन होगा
देश का भी नाम रोशन होगा। और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए आई थिंक स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स कर सकता है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम स्पोर्ट्स ही खत्म होना चाहिए। तो जो स्पोर्ट्स कर सकता है वो मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स कर सकता है। तो आई वांटेड टू प्रमोट दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैंने मणिशंकर मुरा सिंह से मेरा चौथा मीटिंग है। बाय द वे हम लोग इंस्टाग्राम में कनेक्ट हुए। हाँ, इंस्टाग्राम में मैंने इनको मैसेज किया था। तो अगर हम लोग ये सब करेंगे तो आई थिंक त्रिपुरा भी आगे बढ़ेगा। इसी के लिए आज हमने ये एकेडमी खोला है। ये एकेडमी में हॉस्टल होगा। जो क्रिकेटर्स खेलेंगे अगर उनका पढ़ाई लिखाई भी हमको सपोर्ट करना, हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। जिम्नेजियम होगा यहाँ में। मैं चाहता हूँ कि फ्लड लाइट्स भी रहे तो रात में भी कोई प्रैक्टिस कर सके। तो कोचेज होंगे, फील्डिंग कोचेज होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट होंगे। तो एक क्वालिटी क्रिकेट एकेडमी निकलेगा जहाँ में यहाँ के स्टेट के लोग अपना टैलेंट को प्रूव भी कर सके और एक अच्छा एवेन्यू भी बने जिंदगी की। So, coming little from cricket, as you said, India, Pakistan, a new government has come in Bangladesh. Yes. So, how do you see into and what are the scopes you hope? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ कि जमायती ये इलेक्शन हारा है और मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश को नहीं चलाएगा। सेकेंड, आई वांट टू कांग्रेचुलेट BNP एंड तारिक रहमान। ही इज रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। जो जहाँ तक मैंने देखा है, ही लुक्स लाइक अ पर्सन who will take all communities, Hindus, Christians, Buddhists, Muslims, all together. So I want to congratulate him and मुझे लगता है कि अगर अच्छे लोग पावर में आएंगे और रेडिकल फंडामेंटलिस्ट हारेंगे तो बांग्लादेश का और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा होगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा बॉर्डर है और मैं जानता हूं कि अगर बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन होता है तो इसका डायरेक्ट असर हमारे त्रिपुरा में और नॉर्थ ईस्ट में भी होता है। जो स्टेटमेंट्स बांग्लादेश ने पहले दिया शेख हसीना के जाने के बाद, चिकन्स नेक हो या नॉर्थ ईस्ट को तोड़ देंगे, वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल था और आज उसी जमायत इस्लामी को जवाब बांग्लादेश के लोगों ने दिया है बाय वोटिंग फॉर BNP। अब मैं देखूंगा क्योंकि इंडिया पहले बहुत शुरू से ज़्यादा जल्दी हम लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि कुमिल्ला में भी कुछ एरियाज में जमायत इस्लामी जीता है, चट्टोग्राम में भी 2-3 जगह में जमायत इस्लामी जीता है और वेस्ट बंगाल और ये मेघालय के गारो हिल्स के बॉर्डर की तरफ भी जमायत इस्लामी काफ़ी अच्छे तादाद से जीता है। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि आने वाले दिन में इंडिया को भी अपना फॉरेन पॉलिसी तभी डिसाइड करना चाहिए जब बांग्लादेश का व्यवहार ठीक हमारी तरफ हो। सो वी शुड वेट एंड वॉच। बट एनीवे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज विश्ड BNP party and I also want to wish BNP party, we want good relationship with Bangladesh, but they have to ensure the protection of the minorities, the Hindus, the Buddhists, the Christians, and the secular fabric of Bangladesh should be maintained, and they should not take an anti-India stance. नहीं, मैं खुश तो हूँ पहले से। जब सर से 2 अगस्त से जब मिला था मैंने तब मैं बहुत खुश हूँ और आगे के लिए यही है कि जो हमारी यूथ है, जैसे ADC एरिया हो या ADC बाहर की हो, जो जितना हम लोग उनको डेवलप कर पाए, हमारे क्रिकेट हो या फिर कोई भी सेक्टर हो, उसमें जितना हम लोग डेवलप कर पाएंगे उतना अच्छा हमारे लिए। थैंक्स। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स में हमको धर्म या जात को नहीं लाना चाहिए। स्पोर्ट्स इज फॉर एवरीवन, म्यूजिक इज फॉर एवरीवन। बंगाली हो, मणिपुरी हो, तिप्रासा हो, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम हो, स्पोर्ट्स में हमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, तभी ये स्टेट आगे बढ़ेगा, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक ये बात हम लोग दोनों ने तय किया था कि क्योंकि ये ADC में बन रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ तिप्रासा यूथ, जो भी इंटरेस्टेड है दे कैन कम एंड प्ले। ऑफ कोर्स I would like my Tiprasa people to come up as well, but that does not stop anybody else from also participating in this. आगे वो कुमलम रोगो फाइ थांजाक जे एको एकेडमी जागाव नाय फाइ जागा आंगिरो थंजाक आगे न होइतेनो माने एको टेनिस मैच बाजा हाइनो दल रगेसन थंजाक जे ताउ एकेडमी आंगि दंगनि ताउ सिनसेर बागै आगे जे नेक्स्ट जनरेशन बागै अनेक काहाम मंगनाय ADC फैसिलिटीज रै दंगो जुनो ताउ आमनो सा थांनाय जे ताउ एकेडमी आं खांके फैसिलिटीज रक नरक नाय फेरि ताइ इरो प्रैक्टिस खाइबेरि क्रिकेट अंगनाय फुटबल अंगनाय जे ADC रै दंगनि अनेक ताउ सिनसेर बागै अनेक काहाम ताउ आमनो सा थांगनो जे जैसे तातरे जों एकेडमी खाइबनाय ताउ जों आमनो नायनो जे बेसे तातरे आमो एकेडमी अंगनाय प्लस
ताई संग जैसे सपोर्ट रुमनाई जैसे नी संग जैसे रुमनानी जे बायरन होते संग कोच रुक्तुई जैसे जे फाइने संग सलाय रुमना फरनानी अब संग रंगानी से सगानी ताई महाराज तो दमन से नंगला ताई दरा पूर्णचंद्र बुतंगो इनके ताई जुतनो ताई मिनिस्टर ऑफ तंगो बरक जुतनो चनो सपोर्ट खाई तंगो तो तब सर रॉक फाइगा इनके अंदर अनेक फैसिलिटी का हम मनाई तक अब साविनी वाली स्पीच रो पैड नहीं ताई थैंक यू अंदर जुतो फाइनल बागे और नेक्स्ट टाइम नो एकेडमी वन पर के संग माला में टीचर थैंक यू बुबागरा आपसे एक बात बोलना चाहता है। जो चीज पॉलिटिशियन नहीं कर सकता है वो चीज मेरा मणिशंकर मुरासिंह कर सकता है। हम लोग त्रिपुरा में बाहर से क्रिकेटर को सौरव गांगुली को बुलाया क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए। ठीक है, सौरव गांगुली बहुत अच्छा क्रिकेटर है, हम लोग आदर करता है, मैं जानता भी हूँ सौरव गांगुली को, लेकिन क्यों सौरव गांगुली को बुलाए जब मेरे पास मणिशंकर मुरासिंह है। तो हम लोग बोलता है वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेक इन त्रिपुरा। तो अपना त्रिपुरा का हीरा है, यहाँ में मानिक है, मणिशंकर मणि है हमारा। तो मुझे लगा कि अगर मणिशंकर मुरासिंह यहाँ में एक क्रिकेट एकेडमी खोलेगा तो सिर्फ हम लोग क्रिकेटर्स को नहीं, जो क्रिकेटर्स क्रिकेट भी खेलते हैं उनका शिक्षा के लिए भी हम लोग देखभाल करेंगे, उनका खाना, उनका पीना, उनका पूरा खेलने का करियर हो जैसे वो स्टार्ट करेगा, और सैलरी भी हम लोग देखेंगे इसके लिए। तो और आपका लिए भी फायदा है यहाँ में, क्योंकि यहाँ में हमको ग्राउंड्समैन चाहिए, हमको लोकल स्टाफ चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी, नौकरी भी आप लोगों ही को मिलेगा। अगर यही चीज हम लोग अगरतला में करता या कहीं और में करता तो आप लोगों को चांस नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, फुटबॉल का एकेडमी भी हो। मैं आने वाले दिन में एडीसी के बाद, इलेक्शन के बाद, मैं खुमलुंग में एटलीस्ट 3 या 4 बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल खोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर हमारा बच्चा लोगों को अच्छा शिक्षा मिलेगा तो उनका भविष्य अच्छा होगा, उनका अच्छा नौकरी मिलेगा। जो आज 8,000, 10,000, 15,000 का नौकरी कर रहा है, कल उनका बच्चा को अगर इंग्लिश में एजुकेशन मिला, शिक्षा मिला, तो वही कल 30,000, 35,000, 40,000 कमाएगा। और मैं जानता हूं कि पॉलिटिक्स से सब चीज नहीं होता है, सब चीज राजनीति नहीं होता है, अपना गरीब लोगों को उठाना है। और जिंदगी में मैंने बहुत चीज देखा है, लेकिन हमको बहुत खराब लगता है जब मैं अपना तीपरा साहब को देखता हूं कि आप लोग कहीं में नौकरी कर रहा है, कहीं में किसी और के नीचे काम कर रहा है। तो स्पोर्ट्स हो, जिंदगी हो, शिक्षा हो, हम सबको अपने कम्युनिटी को आगे ले जाना है। और आज क्योंकि मैं मणिशंकर मुरासिंह को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं एक मैसेज भी भेज रहा हूं कि आपको बाहर देखकर आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। हमारा राज्य में ही हम लोग के पास इतना टैलेंटेड लोग है, दीपा कर्मकर हो, सोमदेव बर्मन हो, अपना सौरभी हो, पारमिता रियांग हो, अपना मणिशंकर मुरासिंह हो, हम लोग के पास पहले से टैलेंट है। हम लोग हमेशा बाहर क्यों देखते हैं अपना लोगों को बढ़ाने के लिए? तो हम लोग करेंगे। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि मैंने 5 साल गवर्नमेंट देखा है। पहला 2-3 साल तो मुझे समझ में नहीं आया क्या क्या हो रहा है, लेकिन अब बुबागरा सब चीज समझ चुका है। अब मैं सब चीज समझ चुका हूं, और इस बार मैं आपको बोलता हूं कि मैं ऐसा काम करूंगा कि आपको भी लगेगा हाँ, मेरा प्रद्युत माणिक्य बुबागरा ने हम लोग के लिए कुछ किया, हमारा बच्चा के लिए कुछ किया। तो ये मेरा आपको बोलना था। एंड आई लव यू ऑल, मैं आपको प्यार करता हूं। मैं यहाँ में राजनीति करने नहीं आया, दरकार भी नहीं है, लेकिन आप लोगों का चेहरा में हंसी देखना चाहता हूं, आपका बच्चा का भविष्य को ठीक करना चाहता हूं। और ये अकेला मुझसे नहीं होगा, इसमें आई नीड एवरीबडी, सबका आपका हेल्प चाहिए मुझे। और आज एक मणिशंकर मुरासिंह है, जब ये एकेडमी बनेगा तो एक समय आएगा जब एक त्रिपुरा से, अपने ही त्रिपुरा से
एक क्रिकेटर बनेगा जो हिंदुस्तान के लिए खेलेगा। उस दिन आपको जो गर्व मिलेगा ना, जो आपको दिल में गर्व आएगा, वो कोई नेता कोई पॉलिटिशियन आपको नहीं दे सकता, वो हम लोगों का स्पोर्ट से हो सकता है। तो मैं ये मेरा सपना है और होगा। अगर विश्वास करोगे तो आपका बच्चा एक दिन इंडिया के लिए खेल सकता है। और आज क्रिकेट में, फुटबॉल में आप करोड़ करोड़ कमा सकता है। ऐसा नहीं है कि पैसा भी नहीं, पैसा है, लेकिन हमारे पास टैलेंट भी है। हम लोग को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि ये प्लेटफॉर्म के लिए जितना भी पैसा खर्चा करना करे, मैं अपना पॉकेट से भी करूंगा, मैं ओएनजीसी से भी बात करूंगा, गेल से भी बात करूंगा, एडीसी तो है ही, हम लोग करके इसको त्रिपुरा में नंबर 1 क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में नंबर 1 क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे। दलाइनो हम भाई, वंस अगेन आई लव यू, और खुश रहो। कभी भी एक दूसरे के संग फाइट मत करो। हम लोग सिर्फ 14 लाख है और हम लोग फाइट करेगा। देव बर्मा, जमातिया, रियांग, हिंदू, क्रिश्चियन, काउब्रू, कॉकबरॉक, ये करने से सबका नुकसान है। खानसा का मतलब होता है एक दूसरे के संग फाइट मत करो। कोई भी हो, बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम लोग बुकुम भरा है, हम लोग पीपरासा बन के। गॉड ब्लेस यू। हम आपको प्ले जाना है ना आपको प्रोग्राम में, कैंसिल हो गया। मैंने स्टेटमेंट देखा है स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन इसके लिए मैंने वो वीडियो भी रिलीज किया है। और आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने, 2 जजेस है, उनका क्या ऑब्जर्वेशन था। और ये लोग अब डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इन्हीं के लिए वीसी इलेक्शन नहीं हुआ है हमारे एडीसी एरिया में। और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनको साइमल्टेनियसली दोनों इलेक्शन करना चाहिए, ये हमारे गांव के लोगों के लिए अच्छा है। देखो, इलेक्शन में कोई जीतता कोई हारता है, लेकिन हारने के डर से अगर आप इलेक्शन नहीं करवाओगे तो ये डेमोक्रेसी का मर्डर होता है। और आज जो एडीसी में हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि जो लोगों को इलेक्टेड होना चाहिए था उनको डिनाई करके, उनका संवैधानिक राइट्स को आप डिनाई करके आपने 5 साल या ऐसे ही चलाया है। ये अन्याय है हमारे लोगों के साथ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात को बोला है, स्वीकार भी, समझा भी है। और स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ 2 हफ्ते का नोटिस दिया है कि समय देने के लिए कब इलेक्शन होगा। और ये भी कहा है कि एक संग साइमल्टेनियसली इलेक्शन होना चाहिए। इसमें जीत मेरा नहीं है, इसमें जीत हमारा गरीब पिपरासा का है, जिसको 10 साल से उन्होंने इलेक्शन नहीं देखा है वीसी लेवल में, और इसका वजह भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पा रहा है। प्रोसेस माने यही अर्थ नॉर्मली जे इलेक्शन 4-5 तारीख बा 7 एप्रिल नो इलेक्शन आ घोषणा तो फाइनल जब विज्ञप्ति जारी आपुर से खलायनाय आबन साले सिगां जों दिल्लीआव थाङै दङ आबन तै आलोचना जों सानाय से एपी कपनो जरो टीटीसी इलेक्शन यांके आपातत इलेक्शन पिछगिरिना निंथु आबचिनि सब समय दाबि उतावना कारण नों तारातारि बिल पास खालायदि टीटीसी इलेक्शन खालायदि एरपरे बचिनि कल जदि नारगलि यांके जों फाइनल जों दिल्लीआव जे टीम थां जों जदि साइमान का जे कोनो मते नांगलि यांके आप्रो चिनि पदक्षेप जों सानाय जेहेतु चिनि कम नारगलि यांके ताम एक्शन नाय अनुमान जतन साइमान अब 7 বছর नासिंगी फैमाने माने नोंसोनो कक बरिजा एरपरे नों कक नारगलि यांके
আইপিএফটি শক্ত সিদ্ধান্ত নানান বেখা থানানি বেখা পদক্ষেপ নানান বেখা যদি না কারকে আবন বাকিবো প্রস্তুত দङ আইপিএফটি কোনো সময় ইলেকশন नि बागै माथा बेथाया आईपीएफटी सब समय डिमांड नती माथा बेथा और सरकार साबसाया जों सरकार जाना बेसाया आईपीएफटी आबो कोनो आसन माथा बेथा करी जों पलिटिकल पार्टी दल राजनीति लड़ाई खालायनो नांगौ खालायो सिनि आईपीएफटी पार्टी डिमांड बेस पार्टी डिमांड दंखाय जतक्षण पर्यन्त दाबी दंसा आईपीएफटी दंनाय दाबि रियागे नंबा आईपीएफटी करी आबो जों सरकार नचादे दाबि रिदि दाबि रिमाया नों सरकार नन चारिनो चारिया आबो आईपीएफटी वाला सिद्धांत नय काजे आबनो ताबो डिटेल्स जों दिल्लीयाव थांमान परे अबिसयनो तयै जों पक्षाना नर्माली जदि सब जों थाकांके 3 दलीय जे जो जों आबनो नाय तुम माक्सुद दं पा मुका फिरनो नसो आं नुखा आं आकपनो बसकाने दिनो सानाय तो माने जेहेतु नुसुं कारांतिनि सासेनाय যে ব কাশাক কুবিশাকা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ব একবারিয়া 3 বার সাকা যে প্রেস নি বুসকাঙ্গ ফাইয়ে যে 2021 বিজেপি বাই আইপিএফটি জোট সরকার জোট ভাবে লড়াই খালাই মানে বড় বাসাকা 11টা নি বিসঙ্গ বড় 10টা জিতিকা 17টা দিন কমনি অনুসারে 17টা आईपीएफटी ना रिमानी आईपीएफटी 0 जदि आईपीएफटी 0 ङियाके बीजेपी आईपीएफटी सरकार ना ताबो मथाने जे एडिसिओ मथाने सरकार ने परिवर्ते बीजेपी आईपीएफटी नि जो दल ना सरकार गठन करेगा पशु दरले बकुबुई कम न साका जे आईपीएफटी जदि 0 ङियाके बीजेपी आईपीएफटी জোট সরকার নসা কাম আবলে পাক্কা কম নসা শ্রীযুক্ত শ্রদ্ধেয় মানিক সাহাকে আমি ধন্যবাদ জানাই একটা কথা কিন্তু সত্যি ব্রিফ করেছেন উনি যে গত 2021 টিটিএডিসি ইলেকশনে বিজেপি এবং আইপিএফটির জোট ছিল এই জোটে বিজেপিরা পেয়েছে 10টা आईपीएफटी 0 आईपीएफटी যদি 15টা থেকে যদি 5টা সিটই যদি দখল করত তাহলে আজকে মথার সরকার থাকতো না বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের কাম এদিছে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো নতুন ভাবে বলার কোনো কিছু দরকার নেই যিনি আজকে মুখ্যমন্ত্রী উনি তখন ছিলেন বিজেপির সভাপতি উনি নিশ্চয়ই ভালো করে জানেন যে আইপিএফটি এবং বিজেপি জোট সরকার এবং 2021 এ পুনরায় আইপিএফটি বিজেপি জোট করে ইলেকশন লড়াই করেছিল বিজেপিরা আইপিএফটির ভোট নিয়ে 10টা জিতেছে কিন্তু আমি সরাসরি বলবো এখন কিন্তু আইপিএফটির যে সিটে বিজেপি দলরা তাদের দলের নেতাদের নির্দল প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিয়ে আইপিএফটিকে 0 করে হারিয়ে দিয়েছে যার পরিণাম বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার হওয়ার কথা ছিল এডিসিতে তাদের যে নির্দল প্রার্থীর কারণে আইপিএফটিরা 0 হয়ে যাওয়ায় বিজেপি আইপিএফটি সরকার গঠন করতে পারেনি এটাই বাস্তব সত্য বিজেপি বাই আইপিএফটি জোট সরকার তংমান গুনুমি আমপ্রু 2021 জোট মানখা তাবো 5 বছরনি মাথায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পাবলিক नि बुसकांगो मीडिया नि बुसकांगो फाइ कप सापायो जे बीजेपी 11টা বাসায় 10টা মানখা आईपीएफटी 17টা বাসায় চিনি দল লগিস বড় 17টা বাসায় 17টা 0 17টা 0 নুন খলাইকা নিনি প্রার্থী নির্দল প্রার্থী নর যদি বাসারি আমকে आईपीएफटी উংলিয়া মানে 5টা তো জিত কামবলা অথচ आईपीएफटी সরল সাদা সিধা বড়রা
যত আইপিএফ তিনপুর যে জায়গা বিজেপি বা জায়গা বলতে বিজেপি নো দিদিকা বিজেপি নো জিতরি দরকার yang IPF ti jeba saman jake borok no taisa ni dol prakti diwa IPF ti no haririka ung yang ke tini modha sarkar ni poriborte adisio BJP IPF ti sarkaran kamon অবনো বখরগো নারগৈ এটাকে মাথায় রেখে চুং আইপিএফটি দল তাকলাই যদি কেউ জুত নানি নাংকামকে চিনি এই শর্ত তনা নাংলাই চিনি যদি বুট বাঁচানো জায়গা নিয়ে নির্দল প্রার্থী বা বাঁচানো নং বাই জুত মানে পরেবো যদি চিনি দিওলো তাইসা যদি নির্দল প্রার্থী রিজেক্ট কামকে চুংকি নং বাই জুত নাই দেনিয়া এই জুট গঠন পুরো বিভিন্ন ধরনের যে পাঁচ যে অভিজ্ঞতা না চিন্তা ভাবনা খাইয়ে বসকাঙ্গ সং জোদংনাই যে কারণে আছেন জোদনি পাত্তা তাবো ফাচ্চা ফলজ্ঞানের কারণ না হবো বহুত দুঃখমানকা তারপরে আরেকটি কথা আজকে বলতে বাধ্য হয় যে বিজেপি প্রার্থী আইপিএফটি ভোটের কল্যাণে আইপিএফটির ভোট পেয়ে বর্তমানে 10 জন এমডিসি রয়েছেন আজ পর্যন্ত প্রায় 5 বছর হয়ে গেছে আইপিএফটি দলের সাথে একটা বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করেনি আনি আইপিএফ তিনি বুথ না উইনুং 10 জন এমডিসি কা তিনি সুদরা আইপিএফ তিনি জেনারেল সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্ট বাই বকক থাইজা সাপায়া কো এডিসি নি মে তারা অবহাই বিষয় আলোচনা কলায়া গুনাদা আগো গিয়া এই 10 জন এমডিসি যারা আইপিএফ তিনি বুথ না ওই কক থাইসা যুক্তি সুংপায়া বাননো সিনিয়াঙ্গে আসুকি তংনাই র বুসকানি ইলেকশন বরকনো শক্ত জবাব দেজানাই বটাই ওইসা যদি প্রার্থীকে আবো পাক্কা একে আং অকগ্র সানা নাইও আমি এটাই বলতে চাই জুত যদি হয় জুত হতে হবে নামে জুত এই ধরনের জুত আমরা বিশ্বাস করি না আমরা আমাদের দাবি নিয়ে আমরা চিন্তায় আছি ইলেকশনের দিকে আমাদের চিন্তা তেমন আমরা বেশি করিনি আমাদের টিটিসি অথবা আমাদের যে টিপ্রালেন নিয়ে যে আলোচনা করার কথা ছিল এই দাবিগুলো যাতে আমরা এই দাবিকে পেয়ে আমাদের যে ত্রিপুরা সাহারা যাতে আমাদের কিছু যে অস্তিত্ব রক্ষার একটা ক্ষমতা পায় সেদিকে আমরা প্রাধান্য দেই যে কারণে এত কিছু ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও আইপিএফটি আজ ঠান্ডা মাথায় আমরা সরকারে আছি শুধু আমাদের দাবিটা যাতে পূরণ হোক এটার লক্ষ্যেই আমরা অপেক্ষায় ছিলাম কিন্তু আজকে এই প্রায় শেষ মুহূর্তে 5 বছরের যে মাথায় সরকারের মাথায় আমাদের লাস্ট অনুরোধ আমরা আগামী মার্চ মাসে প্রথম সপ্তাহে আমাদের যে আইপিএফটি টিম দিল্লিতে যাচ্ছে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য তখনই আমরা সিদ্ধান্ত নেব আগামী নির্বাচনে বুসকাংনি ফাইনাল যে ইলেকশন আইপিএফটি সাহবাই জোদংনাই নিয়া জোদংখাই আবহাই বাদপারি আবহাই যে প্রার্থী নির্দল প্রার্থী ঘুষ প্রার্থী বাসারি ওই হাদাহারির হাহারিয়া আপনি আবু কনফার্মেশন মাইনাসাক পর্যন্ত বুসকাঙ্গ এত সহজে জোট নিবাকাত থাকবে নং বাই জোদংনি দংইছে নংখানি বুথ লাঙ্গি থাঙ্গ নংখানো বুথ রিয়া 2026 নি ইলেকশন অবহাইনো যদি নাই জাদু গাঙ্গে আং নং বাই জোদংইবো কোনো লাভ করে জোদংইবো লাভ করে বয়াবো কনফার্মেশন নিরা নাংনাই যে যদি জোদং কাঙ্গে কনফার্মেশন নিরা নাংনাই বিজেপি নি বুথ অবহাইতে নির্দল প্রার্থী রই जों তানদলা অব কনফার্ম जो जों চিনি বুথ নরমালি অবহাই কনফার্মেশন চিন্তানি जों মান কাঙ্গে শুধু বিজেপি বাই সিমিসায়া ত্রিপুরা মথা প্রার্থী বাইবো যদি জোদং কাঙ্গে ত্রিপুরা মথা প্রার্থীনি যে নির্দল প্রার্থী বাজারে রিজাউকা আহাই ক্লাই তাইসা একই লামা যদি খখলাই যাক ন আবো ত্রিপুরা মথা বাই প্রার্থী বাই যদি জোদং কাঙ্গে আবো চেরি না যাক না এই সব নাইবানো পরে না जों জোটনি যে গঠন বকাতা जोंखाय 10টা জিতিকা চিনি পার্টনার নথে একটা ফেন জিতি মাইয়ান গুনি जों সরকার গঠন খাই মানে
Tini kok saman guru yang ngau kono sana mantang yang ke sarala kamu bekawan suitan dari kamu. Tini bokku kengkang ke sana baik dong kan. Bos habo saya go. Taklah ini je nirbacon ni jut gothon এই যে তোমরা যে নির্দল প্রার্থী হারে রিজার্ভ মানে আবার বিভিন্ন শিক্ষা মানে নাই না জুট গঠন চাইতাই আবার সংশোধন বেড়ে ওখান সুযোগ মতো আচ্ছা নিন কমি যে সামান্য মতে কি তাবো নুব বাহে ডেভেলপমেন্ট রক থেকে এডিসিও যারা নাইকলি তনাই রনি পুরখাতে পরক যে ডেভেলপমেন্ট কেমন নুব বাহে কে নাই আর ফরক সাইড রেটিং যে আছে ডেভেলপমেন্ট বলতে তো তাবো নি যে টিটি এডিসি প্রশাসন জিরো আবার জিরো সব থেকে আমার জিরো তাম মা সানাই নর না সাওয়ার আর দুঃখ নাম জানুন খেপে মিয়া তাবো লেটেস্ট নর যখন মোবাইল নাই কেন বুবাগ্রা সাইরিকা আবু বেলাই কাহাম কখনো আম ফুলা খুব খুশি ইনকা যে ভিলেজ কমিটি ন তুই যে সুপ্রিম কোর্ট যে কেস লাই মানে আবো জয়িকা বুস কাংনে টিটি এডিসি ইলেকশন বাই ভিলেজ কমিটি নি ইলেকশন থানসা ক্লাইং সিনাই যে কারণে নর অবনতি প্রচারত প্রচার তুকা আব তো জানজানে কিন্তু চুঙ্গু খুশি ইনকা যে অবহিত না ওমা 2 দিন পরে নাই নুকাতামকা যে চিফ মিনিস্টার নকরি সাকা আবুল টাবুল কক সাই তঙ্কা বড় রণ বিভ্রান্তি ক্লাইনা নাই তঙ্কা আপনি কোন সিদ্ধান্ত নিয়া করতো চিং 26 তারিখ যারা টাইম রিজার্ভ চুংসে রিপ্লাই জমা রিয়া কোনকে বুফর আবা কোর্ট নি সিদ্ধান্ত নকরি তঙ্কা এই সব আবুল টাবুল কক নি সামন করে হঠাৎ অবাক নখা কাইসা বরক সাকা রাই নকরকা ভিলেজ কমিটি ইলেকশন বা টিটিএডিসি ইলেকশন মুছিনা আবার গোবাগ্রানি তরফ থেকে পরবর্তী সময় মুখ্যমন্ত্রী সাকা এই ঘটনা যে আপনি কোন সিদ্ধান্ত নেয় শূন্য সাজাকা 2 সপ্তাহ টাইম দিজাকা এই সব ঘটনা মানে পরে নরমনি মিডিয়া রনা হামবাই যে নর অবনি কাছে প্রুফ নর রুতুবি সম্মান বাগে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বা কেউ মানে যে কোর্ট নিজে অবজারভেশন যে লাস্ট নিজে মানে আবন মিডিয়া প্রকাশ ক্লারিকা এটা মিডিয়া প্রকাশ ক্লারিক মানে তো চিফ মিনিস্টার না সঠিক চিফ মিনিস্টার যে কক সামান হবো না সঠিক নখা এরপরে আমি মথানি নেতৃবৃন্দ রবে কক সাকা এর তো অবহাইকে সবাই মানে করে তার চিফ মিনিস্টার যে সাকা কিন্তু চিফ মিনিস্টার যে সামান তো সঠিক না গেবরা আনো সাকা আবন দেখা নাই যে আব রাই রিয়াফানো রাই আপনি নকরনে ব্যাখ্যাও অবহাইতে আলোচনা গে আন সাকা রাই নকরবে না কক সারে সাকা মনে হয় তাহলে আছে সেন্টিমেন্টাল হন চিন্তি প্রসার কি চাখাই না লিগ লুপা ওলোকে তামকা মানিক সাহা বা যারা সরকারি পক্ষে তমলের ও রাইনো ফোকাস তৈরি করবেন পরে মেডিয়া ও ইয়াঙ্গ ভিডিও ফুটেজ কারি রেখা ভিডিও ফুটেজ তামকা বা তাও যতন নকতে তালকে কিছু সানা করি যে অব হয় ডিসকাশন গই অব ও লেটার নককা ও যে তাম ডিসকাশন খা আর যে মানে গোপন তাবুক তো রাজ্য সরকার তাবুক রিপ্লাই রিয়াকো রাজ্য সরকার রিপ্লাই রিয়াকো কিন্তু তাবু রাজ্য সরকার যে রিপ্লাই দেন সেকা ও ভিডিও ফুটেজ কারি রিপ্লাই মানে পরে আরো যে তাম আলোচনা খা তাম রিপ্লাই দেন নাই আল্লাহ মত মান থাকালে মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট সেখানে প্রশ্নপত্র আউট आंनो नतिजा आं साना मुजोगाना एज ए टिप्रासा हिसाबै आं बोखा नां माने को कारण थायो अबर मासका आं किन्तु पञ्चायत सरकारि भाबे आं पञ्चायत डिपार्टमेन्ट नि टिटिएडिसि इलेक्शन ग्राम पञ्चायत इलेक्शन नि मास्टार सरकारि भाबे मास्टारा चीन छलाय दिसि टिटिएडिसि नि आय গ্রাম পঞ্চায়েত নে আয় ত্রিপুরা রাজ্য আপনার সিনাই করুই কারণ চাকরি সেও চাকরি আর মিসিং ত্রিপুরাসান মিসিং আং খরচ আছে সব কিছু লাইন সেটা
IPFP ni general secretary hisabe ya ব্যক্তি হিসাবে আনো যদি কক খাইজাসেন গানকাই আং আপাতত সাকামাম লাই ও কক সাইজমানি কারণ তাম নাই তাম চাও গতনা তাম বখাংনা থাংতো কোট রাই দিনাই ঠিক ন কোট রাই নি সিগাং তাও সাগানকে চাইয়াং নাই কিন্তু তাম তামঙ্গি মানাং তাম সাইরিছিনা এই যে দুই দলনি বিসিং সাদা সিধা ভাবে ওয়ালাই জানজানে অস্ত্রকারী উনি তন্ত্রলে পুনবিরিকা আবো বাই সামনি খতিংয়া তাও আং কক সামান বিসিং দিন রবান সুদে রঞ্জিত মজুমদার খুব সম্ভবত রঞ্জিত মজুমদার ব ত্রিপুরা স্টেট ইলেকশন কমিশন ni উকিল বন ভিডিও ফুটেজ ni বিসিং তুই আং সাইমানকা যে yang go site ni mota site ni je উকিল র বরক সাকা সুজা ভাবে যদি থাকে অর ভিলেজ কমিটি ইলেকশন ni বাগে draft publication tab je polling station ni je nokor mane abo bongi paija ungi bo paija ar sine je delimitation village committee ni abo bongi paija okay butar tolika bo toiringi paija je karone election mane kono সমস্যা করে যে কোনো সময় ইলেকশন কলাই দিমা আর কক সাজা মানে বাগে জাস্তাম টাকা একে কন্ডিশন আবদ্ধতা তম রাজ্য সরকার নিয়ে ওগুলোর সাথে বোধহয় সপ্তাহ সময় না থাক অর্থাৎ জবাব রিমালিয়া আবু জবাব আন থানি কেন বরখায় আসিক বাইন তার মানে রাই নকরকা হুঁজে তন্তকা অমক তাই গো ফলক যাক নাই আপনি ঘটনা কারবারও পাইছ কইলে তামকাই লাস্ট যে ড্রাফট পাবলিকেশন বা যে ডিলিমিটেশন পঞ্চায়েত নি ভিলেজ কমিটি নি যে এই ভোটার তালিকা তৈরি মানে আবো 2022 নি জুলাইও আংসে খাইতে পেবলে রিটায়ারমেন্ট মান সেকাং আং কিল্লা ব্লক নি ভোটার তালিকা আং নিজে তৈরি করে ফেল আবনো লেটেস্ট যে আবনো ফুনুগুনি তাবু ইলেকশন টাইমা কানচাও কিন্তু ভোটার তালিকা নি নিয়ম ও মানিজনর বুকিজা সাইমানা নাংনাই যারা যে কক সাই চলাই রহ ভোটার তালিকা এডিসিনি ভোটার তালিকা বেশ খাইজাগো পঞ্চায়েতনি ভোটার তালিকা বেশ খাইও বেশ খাই সানামজাগো লেটেস্ট যে বিধানসভানি ভোটার তালিকানি উপর এডিসি ভোটার তালিকা পঞ্চায়েত ভোটার তালিকা যে পুরো সানাম পুরো কেতাল ভোটার একদম ও 18 ফ্রেশ আপনার তো কংগ্রেস নাতি কোনো সুযোগ করে ঠিক আছে सुन भोटार तालिका तैयारी खाई कई फैमानी जे विलेज कमिटी जे सनमजाखन जमन अब का 2022 नि जुलाई मास एनर अब खेल का 2022 नि परे और 2023 जे विधानसभा इलेक्शन होता था ए विधानसभा इलेक्शन नि भोटार तालिका वो गोबांमा कताल जे भोटार हाबका ओके ओ 2022 नि जे भोटार तालिका तैयारी खाई फैमाबे जदि इलेक्शन ना खाय 2023 जारा कताल भोटार फाइचलर बर बुट मारि आंतने ताबुक जरा 18 বছর কাউ যারা বুট কাকা আবর রগার বুট মারি আনবে রাজ্য সরকার কেবে সাসিনে বিনি ক্লারিফিকেশন দুই সপ্তাহ যে মুকুমুই যে সময় মানে নঙ্গ ভিডিও ফুনুগিরিকা আর নবই তাম তাম বসাকা আপনি বাকি বড় পণ্ডিত রিপ্লাই দিলানি সুযোগ মন থাকা তারপর সাসিনে 2023 বিধানসভা নথাংমানি পরে লোকসভা ভোট দুঙ্গি থাকা আরো হাজার হাজার লাখ নি উপর কেতাল ভোটার যে ফাইনির বরকে বুট দিয়া দङ কাজে বরং বুট দিনানি ব্যবস্থা খাইজানি বাগে কেতাল ভাবে কাইসা ভোটার তালিকা তৈরি মাত্রাইনে কোরাবো না খাইমান না হেগে ই নরনি সিদ্ধান্ত মতে কোর্ট যদি রায় দিকামকে जों ইলেকশন খাইজাম বাগে প্রস্তুত जों কোন সময় অর এডিসি ইলেকশন খাইজাম নাইয়া আংমাইয়া ভোটার তালিকা তৈরি করে খাইনে ওকে নন বছর তারিখ ধরা টাইম দিতে রায়ো 26 তারিখ ধরা টিডিএডিসি জেনারেল ইলেকশন নি কাম অলরেডি চেঙ্গি থাকা নরকাই 26 তারিখ হচ্ছে নরাই নকুয়া কো 26 তারিখ নি পড়েছে ভোটার তালিকা তৈরি না এডিসি নি ভোটার তালিকা আবতাই একভাবে বুদুং মানছে না नों बुट उन्दी हुई साकारके जों बुट तकलायनाय भोटार तालिका तैयारी खालामनायनिफ्राय शुरू खालामो 3 मास समय नांगौ
Okay, February pore moto paisa ka sabi jeng itu Mars to sengin jabo. Mars 3 mas pore ke bukru kleka. April, May, June, July. July, August. নিশ্চিন্ত তলে জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর মাস দুইটা ইলেকশন দং তার মানে এডিসি ইলেকশন ব নিনি সিদ্ধান্ত বাই নিনি সুপ্রিম কোর্ট নি রায় ন মানে ওই তাবুক নি বর্তমান যে এডিসি ইলেকশন দ সু পিছকি মাত লাংছে নাই 3 মাস গে তাবুক সাথে ভিলেজ কমিটি নি ইলেকশন নি লগি লগি এডিসি নি ইলেকশন ন 3 মাস পিছকির হক আঙ্কায় নিয়ম অনুসারে আবার নোটিফিকেশন জারি কলাই তদারকি সরকার সংজ্ঞানি বাগে আরো 6 মাস রাজ্যপাল নেতানি 6 মাস এক্সটেনশন নাও আবার 3 মাস মানে বর্তমানে ন 6 মাস এই 6 মাস নি বিসিঙ্গ 3 মাস বা 4 মাস যে কোনো সময় নং ইলেকশন খাইমান নাই অর্থাৎ তাবুকনি যে টেন্ডেন্সি অফিশিয়ালি যে এডিসি ইলেকশন নিবাগি প্রসেস না মানে কোর্ট নি কারণে তাবো এই যে ফার্স্ট নি থামানি কারণে অবতাবো 3 থেকে 4 মাস পিছক এক কথা 6 মাস পিছক থানানি সম্ভাবনা ভাঙে থাকা কোর্ট যদি রায় দিতে 6 মাস পিছক থাকে এডিসি নি তাবুনি যে প্রশাসন সব চলছে সরকার পরীক্ষা গতি দিয়ে এডিসি নি সরকার তাবু মথানি সরকার যে দম্বানে আবো করোনা পুরো যে কাছা সেক্রেটারি কমিশনার তুই যে কেয়ারটেকার সি উরিউই আলাদা দেখলাই মানি হয় আগত নাম কাক থানানি সম্ভাবনা প্রবল সামনে লাভখা নর তাবো গিমান ন আইপিএফ দিরলে ভিলেজ কমিটি নি বাকি প্রা তাঙ্গিয়া উনিয়া চো নন নাসিনি তংমারি 5 বছর ন কাছা মানিন চো আংরন সাকা পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়ালজি চিত্তরঞ্জন দেববর্মা অনিমেষ দেববর্মা ভূপাগ্রহ নিজাগব প্রত্যেকটা ইএম নিজাগছ এডিসি গঠন মানে 7 দিন নি পরে এমবিবিডব্লিউএস ওয়াইটি এঙ্গই আং কাগজ সাবমিট খাইজাক দङ নর কথা তার তাও তমানে আর পুল্লা তাবু ভিলেজ কমিটি ইলেকশন তাখাই দিন যে সাই কেপিওয়া কাঙ্গা ইলেকশন ভিলেজ কমিটি নি ইলেকশন খাইজাম কে তাবু আর আইন কাইসা দङ আবনো সংশোধন মা খাইগ্রা নাই পুল্লা তিনি আং ছায়া দङমান সানান বাধ্য দङকা কারণ আবো দেরাই থাকা দেরারি কানার তামতম আঙ্গরণ সাইপেকা কর পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া চিনি সিএম থেকে শুরু করে যত ন তাবুকনি ভিলেজ কমিটি নি আইন এই যে চেয়ারম্যান ভিলেজ কমিটি নি চেয়ারম্যান 13 জন এসসি রিজার্ভ নারগিতনি জাকা যেটা এডিসি নি আইন অনুসারে তৃতীয় এডিসি নি আইন যে 1979 অ্যাক্ট আইন অনুসারে ও জায়গা কোনো রিজার্ভ এসটি নি বাদে রিজার্ভ নি মাইয়া কেব আন রিজার্ভ সে তার তৃতীয় এডিসি ইলেকশন নি যে তিনটা জেনারেল মানে জেনারেল যাব আবার আন রিজার্ভ আর তিপ্রাসাবো বাসাই মানো ওয়াংজিবপুর বাসাই মানো নিনি মূল এমডিসি সে আন রিজার্ভ কাকে কুসারো ভিলেজ কমিটি নি চেয়ারম্যান ববো আইকে আবো এসসি নি বাকি 13 রিজার্ভ থাকানো মূল আইন সে ন এসসি নি রিজার্ভ নি কোনো কক করে যত না আন রিজার্ভ চিন্নানি ক অবনো সংশোধন খালাইয়ে নর ভিলেজ কমিটি নি ইলেকশন থাকবে 5 বছর সং কোনো সাইয়াবো সংশোধন কে খালাইনো আং নি যেহেতু কাগজ রি ফাইমানবা তারপর বড় ভিলেজ কমিটি ইলেকশন সানাই দং দফা বিনা সংশোধন তাবো ভিলেজ কমিটি ইলেকশন কে যে এই যে এসসি নি রিজার্ভ 13টা রিজার্ভ নংমানি খনাবলা नों से इलेक्शन खाई माने नों मानी का नों मानी पाई मानी बरे हंगा सीपीएम मानी पाई जा हंगा आंगा आइनो ताइसोल परिवर्तन खाई मानसि ना এই বিপদ ফাই সকাইতে দেব পরিষ্কার ক জুন তাহিঙ্গা আংনা ফার্স্ট জিরো হুনি সামানি কারণ জলে উইন ছাওয়াবো কারণ সরকার গঠন নি এক সপ্তাহनि बिसिङावनो जोङो मेमोरेन्डाम जों साबमिट खालामनायखौ जाहाथे बख्रबो बुद्धि फाइनानिंथ पुलियावनो संशोधन खालायो ভিলেজ कमिटी इलेक्शन खायथ आबो आइननि बाबे नाबो स्वीकृत ओके 10 বছর ইলেকশন নাসিংকা আজ আগান জায়গায় ইলেকশন আতে নাতি ইলেকশন তাও ভিলেজ কমিটি নি ইলেকশন নি কারণে
তাবো খুদ নিজেনি সরকার কেয়ারটেকার সরকারও থাংসবैसने কাছে আঙ্কো বা কাহাম দাंनायखौ ঘটনা आं साना नामयानखौ अबसे ताकुते बहुसो जत मीडिया फ्रेंड्स जत लीडर इन रा नरा आनो साके ताक दो के नंखे बारो सायंके वा टॉप स्विचिंग वन बुबा ग्राबो बोरक न बबो बुल खलाय मान हो आंगोना हामिया ये बेने आसे पासे जारा तंगने जुक्ति किचा काहाम रिदि जुक्ति रिना मतन कैपेसिटी बोरक न नंगो तनि दि बुबा ग्रानो बान कोइमु निनी और बुद्धि रख फाइचुं हन्नो ननो सुंसगामबारिया साबमिट खालायगाबले जे कारणे जों टीटीएडीसी इलेक्शन नायो खबा जों टीटीसी इलेक्शन नायमानि कारण ताम खबा आबो वासेबेन ओ विलेज कमिटी 1 टायर दङ दाबो आबो वासेबेन 3 टायर नोंथांखौ चेंज नोंथांखौ संशोधन ताइ खेना नांलिया संशोधन नजातिं थानाय खबा जतको फोकासो साइर कितु बुद्धिमान थांगामला आइनि जतको जों साया Nini ayam media bugo miani video footage by chorot to nini abono tekal girani point mani thamai ke bui Raja Sarkar thane ab buddhi phaya tai kaise pondit bono buddhi dil nai je karone gopon tonna nangnai mani no gopon toni die niji niyak ngo niji tangi tanglai ne baso angto ni nopi rasi dekanya bagan sakli yakli phaya bla आं किछु खलायना है फैयो आं इजे तासिंगो जे सामान्य और जे पूरा एडीसी टीम जे बरकनो मेमोरेंडम सबमिट केपिका अबन संशोधन खायदि बरक खलायमानिया पास अभिज्ञता तै केजे साजना सिनि दाम एबार जमातिया ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर 2022 लास्ट अधिवेशन यंग एनसी देबबर्मानि साजेशन अनुसारे आं थांगा रोमानि स्क्रिप्टनि ओ जे रोमानि स्क्रिप्ट संशोधन खायनानि बागै बोबा हेके प्रस्तावति साके अबनो संशोधन खालायमान आबो पुइला यंगेन सिना थां फुनके बिनि सरि हाम जाफ्रो बसाका मोसुग इजि मेटार आंगागि साइमanya आं तो दाबो मकल नगलिया मेबार न थांनि अ कागज न किचारिदि बरक बासा होय सिने एमएलएन ति बासारिबो अ प्रस्तावति सारिनाय दाम एबार ताजलिथ खानाके जल जागन तिनां सानन बाध्यम का गतना गतिमान बगे आं निराशंका ताबुनि नेतारकनि जे কার্যকলাপ নগৈ आं তিনি नेता हिसाबै सायदों একজন শিক্ষিত আমলা হিসাবে आं सायदों आं ननो किन्तु लास्ट अधिवेशन नन सरकार बायनानि लास्ट अधिवेशन प्रो रोमान स्क्रिप्टनि संशोधन बाहायख्लाय एमेन्डमेन्ट टु बि रोमान स्क्रिप्ट चालु खायनाय आबो कायसे नोट्स नामितलां थाखा आं लगे दङ सार विकास राय दा विकास राय निनि क्वार्टारा थाङि जों रेडिके कायके फैगा सुदु परेउ Bahasa wih poronan simi bagi kelas snabi kayak pijak. Sengaris ke cinta terap teke. Roman script koprot sabani terap teke. Omah ke place kayak ini thangai. Sermai kita. Aro thangnani palu tu ଅଧିବେଶନ thanan se kagose kerika. Bija ko kagose kiring ke ulut pulut armo kerika aja ka sosobilia. Poroborti সময় মন্ত্রী শেষ Roman script শেষ. Overall, সাজনা কোক ইয়াপন তনি ছাবতি বাদ দংকা নো তাজলদি প্লিজ বনি ভাগিনা আইপিএফ তে আঙ্গেরান তিরি ছাও যদি কেবো যদি খলাইকাম গাই আং নথাঙ্গি খলাইনাই আইপিএফ তে থাং খলাই দেই ইংলিশ মানে আবো জলিবু ছাও জলিবু আর জলিবু সিমিয়া তাংকে খলাইনাই আবো চুন্নু সাইমন আংনো সাইমন আবো আঙ্গেরান তিরি ছাগাওম বাগিনা আইপিএফ টি যে পুরো বিনি ফান্ডে ফাইছু পায়না তাকু তে বুতো 3 মাস নি বিচিং খলাই রাজনীতি জাগেরি নাইয়া ओ फांसी में फेंकरा तो नहीं दबो ओ काम खाने बगी से जीतना गई टीचर्स ऑफिस हमने याकरी पायो रास्ते देखने बगी फायो ले बोने बगी दर्जन ना नंगाई नेता रो पॉलिसी सिना नंगाई कूटनीति बगी से सिना नंगाई नी निया को ताम अस्त्र तो नुसुका बया है लीग आउट कारी रे नी अस्त्र ताम तो बुशे मंगला बिगु दे तो ने रो तनी अस्त्र बे नंग खिदि बोन बगी ना खूब माने आं किसा बखरक तंखा कुन समय आं आपके तुंगिया किंतु जे किनिति प्रासानि 5 বছর जों जे मथानो आसावै नासिङै दगमानि आबो जिरुंखा थांनाय 5 বছর आईपीएफ तिनो नासिं लायखा तेमन रिजाल्ट मानलिया जे कारणे जों निराशङै ताव ते किचा परेपन जों जे नासिं तंग तंग ते किहिसा टाइमनि बागै आपुरु सिजिन ते देरलाय तंग तंगेबा
কিছু বখর তুমি থাকা কেউ যদি জলিকে না কাটতো কিন্তু আনি রিকোয়েস্ট অবন তোমরা এই সব ম্যাটারও সেন্টিমেন্ট বাই সামুং তাঙ্গিয়া ওই বখরক বাই ওয়ানসুকে সামুং তাঙ্গা বাদে কপা বখাবাই ওয়ানসুক কাকে সেন্টিমেন্ট নাংনাই কত সরে থিনা নাংনাই ওয়ানসুক মানে দুই প্রকার থাকুক তাই বুকুক কাইসা ওয়ানসুমু বখাবাই ওয়ানসুমু তাই কাইসা ওয়ানসুমু বখরক বাই ওয়ানসুমু যারা বখাবাই ওয়ানসুক নাই কত সরে থিনা যারা পথ করে যারা বখরক বাই ওয়ানসুক নাই বিনি লামা ফাইনাই IPF ti bokhrok bai wansugo buka bai wansugia nor buka bai wansumo bagai nor ne ostra barbar khailin to a pokse ansanan bagai tini nor sunka par sadar krinka Gemai tanggana sini kok borok seng saya hengke Komor tanggana sini kan borok seng kanya hengke Sini mantai no rena senanggo Sini kok borok shana senanggo Oh hani bonoro Wanshu bai si binoro
আর তাছাড়া ল্যাঙ্গুয়েজ এখন শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ না, ল্যাঙ্গুয়েজ এখন সায়েন্টিফিক ম্যাটার হয়ে গেছে। সেই ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা আমাদের স্ক্রিপ্ট আবিষ্কার করেও সেটা ফনেটিকের ব্যাপার আছে, কিভাবে লিখতে হবে অনেক কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে। তো আমরা এই জঞ্জাতে চাই না, যেহেতু রোমান স্ক্রিপ্টের যে সমস্ত অক্ষরগুলি আছে সেই অক্ষরগুলি আমাদের ওয়ার্ড তৈরি করতে, আমাদের কথা লিখতে, সেই ভাষাকে প্রিজার্ভ করতে এই ওয়ার্ডগুলি থেকে আমরা সাহায্য পাই। এবং নট অনলি দ্যাট, এই রোমান স্ক্রিপ্ট অর্থাৎ ইংরেজি যে আলফাবেট আছে সেটার সঙ্গে আমাদের জেনারেশনকে যদি আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে পারি, তাহলে এখন শুধু নট অনলি সোশ্যাল মিডিয়ার এজ, এখন এআই এসে গেছে। এই এআই এর যুগেও যদি আমরা সেই প্রিমিটিভ আমরা এখনো যদি আমাদের অক্ষরের সন্ধানে যদি থাকি, তাহলে আমরা পৃথিবীতে বাস করার উপযুক্ত আমরা হারিয়ে ফেলব। এই পৃথিবীতে বসবাস করার জন্য যে কোয়ালিটি দরকার সেটা আমরা হারিয়ে ফেলব। এইটুকুই বলি আছে। থ্যাংক ইউ। শত চারটে আমাদের দাবি আছে। এর মধ্যে একটা দাবি হচ্ছে কি যে ককবরকের জন্য রোমান স্ক্রিপ্টকে অফিসিয়াল স্ক্রিপ্টের মর্যাদা দেওয়া। তো কথা হচ্ছে যে বাস্তবে কি আছে, বাস্তব হচ্ছে যে এটাই যে রাজ্য সরকার রোমান স্ক্রিপ্টকে ককবরকের অফিসিয়াল স্ক্রিপ্ট হিসাবে মর্যাদা দিক আর নাই দিক, আমি জেনে বুঝে এই কথাটা বলছি এবং দায়িত্ব নিয়ে এই কথাটা বলছি। ককবরক স্পিকার্স দে হ্যাভ অলরেডি ডিসাইডেড what to adopt, what to do and what not to do. এর পেছনে আমি জাস্ট দুটো তথ্য তুলে ধরব। একটা তথ্য হচ্ছে আমরা আরটিআই করেছিলাম ডাইরেক্টর অফ হায়ার এডুকেশন থেকে, ওখান থেকে 3টে বছরের তথ্য আমাদের কাছে এসেছে। সেটা হলো যে 18টা কলেজ যেটা আছে সারা ত্রিপুরাতে 2019-2020 যে শিক্ষাবর্ষ, সেই শিক্ষাবর্ষে 6,700 জন স্টুডেন্ট ককবরকে পরীক্ষা দিয়েছিল। এর মধ্যে 6,694টা যে আনসার শিট সেগুলো রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা ছিল, আর মাত্র 6খানা উত্তরপত্র ছিল বাংলা স্ক্রিপ্টে লেখা। এর পরের বছর হচ্ছে 2020-2021 পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 8,600। 8,600-র মধ্যে মাত্র 6খানা পেপার পাওয়া গেছে যেগুলো বাংলা স্ক্রিপ্টে লেখা ছিল, আর বাকি সব রোমান স্ক্রিপ্টে। এর পরের বছরটা হচ্ছে গিয়ে 2021-2022, মোর দেন 10,000 পরীক্ষার্থী ছিল। এর মধ্যে বাংলা স্ক্রিপ্টে উত্তরপত্র লেখা ছিল 0, নট এ সিঙ্গেল ওয়ান। তো সেখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ছাত্রদেরকে যখন ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হয় যে তোমরা কোন স্ক্রিপ্টে তোমাদের উত্তরপত্র লিখতে চাও, ক্লিয়ার। আচ্ছা, এবার আরেকটা ছোট্ট তথ্য দিচ্ছি, 2 বছরের তথ্য। সেটা হলো 2025, 1 জানুয়ারি 2025 থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 অবধি ককবরকে যে বই প্রকাশিত হয়েছে এর সংখ্যা হলো 127 নিউ বুকস। তো এই যে 127টা যে টাইটেল যেটা পাবলিশ হয়েছে, এর মধ্যে 122খানা বই ছিল রোমান স্ক্রিপ্টে ছাপা, আর মাত্র 5খানা বই ছিল বাংলা স্ক্রিপ্টে ছাপা। এই যে 5খানা যেটা বাংলা স্ক্রিপ্টে ছাপা হয়েছে, এর মধ্যে মাত্র 3খানা ছিল নতুন বই, 2খানা ছিল রিপ্রিন্ট। সো এই দুটো তথ্য থেকেই পরিষ্কার যে ককবরক স্পিকাররা, বিশেষ করে ইয়াঙ্গার জেনারেশন যারা আছে, তারা কি চায়। তো আমি মনে করি যে সরকারের উচিত যে জনগণ যেটা চাইছে, পার্টিকুলারলি একটা স্পিচ কমিউনিটির লোকজন যারা যেটা চাইছে, সেটা সেই দাবিটা মেনে নেব। কারণ সংবিধানে পরিষ্কার করে বলা আছে যে এভরি সিটিজেন ইন ইন্ডিয়া দে হ্যাভ গট দ্য রাইট টু প্রিজার্ভ দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, টু প্রিজার্ভ দেয়ার কালচার। তো এই জায়গাতে সরকার
কেন তার ইচ্ছে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে, শুধু আমাদের উপর না, যে কোনো ভাষা গোষ্ঠীর লোকের উপর কেন চাপিয়ে দেবে? আরো কিছু কোয়েশ্চেন আছে। আরো বড় কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে 2020 এনইপি 2020 এনইপিতে কি বলা হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আপনারা সাংবাদিকদের সেটা জানার কথা। ওখানে বলা হয়েছে যে every student in India, they have got the right to get their primary education up to class 5 in their own mother tongue. ঠিক আছে, তো 2020 সালে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যেখানে বলে দিয়েছে সমস্ত স্টেটকে যে সবার নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক স্তর অবধি শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে, এবার কত চলছে 2026। তো আমার প্রশ্ন ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের কাছে, যে ভারত সরকারের কাছ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও, সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারের যে নির্দেশ সেটাকে বাস্তবায়িত করেনি? হয় আমাদের এখানে তো শুধু বাংলা ভাষী আছে তা নয়, আমাদের এখানে ককবরক ভাষী রয়েছে, আমাদের এখানে মগ ভাষীরা রয়েছে, আমাদের এখানে চাকমা ভাষীরা রয়েছে, আমাদের এখানে মিজো ভাষীরা রয়েছে, আমাদের এখানে বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষীরা রয়েছে, গারো ভাষীরা রয়েছে, অনেকগুলো ভাষাভাষীর লোক আমাদের এখানে আছে। সো এভরি চাইল্ড দে have got the right to get their education through their mother tongue. তো গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা এই যে কনস্টিটিউশনাল রাইট যেটা আছে সেটাকে মানছে না কেন? হয় আমার ত্রিপুরা সরকারের কাছেই আমার প্রশ্ন, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কাছে আমার প্রশ্ন, যে তারা কেন এটা বাস্তবায়িত করছে। আমরা 2:30 অবধি আসবো, আমরা 2:30 অবধি আসবো। আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? না, আমাদের তো চারটা দাবি আছে। চারটা দাবি নিয়ে আমাদের ইয়ে থেকে শুধু যে অর্গানাইজেশন গুলো আছে সেই অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে নয়, ত্রিপুরাতে যতগুলা এই ককবরকের ভাষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক যতগুলো অর্গানাইজেশন আছে সমস্ত অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে ত্রিপুরাতে যতজন জনপ্রতিনিধি যতজন রয়েছেন তাদের সবার কাছে আমরা আহ্বান জানিয়েছিলাম যে আমাদের দাবি দাওয়ার গুলো নিয়ে তারা যাতে সরকারের কাছে মেমোরেন্ডাম দেন। অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি অনেকগুলো পার্টির এমএলএ এমডিসি তারা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, রাজ্যপালের কাছে মেমোরেন্ডাম দিয়েছে। দ্যাট ওয়াজ আ পার্ট অফ দিস অনগোয়িং এডুকেশন প্রোগ্রাম। আজকে হচ্ছে আমাদের তৃতীয় ধাপ। তো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের দাবি পূরণ না করা হচ্ছে আমাদের সংগ্রাম কিন্তু চলবে। আচ্ছা, আর আরেকটা CEM Saisini Tirin Chief Guest Pronoun Chandra Jamatia Baniagolo Film Boromia Falene Boromgrang Suvel Diploma EM Sports Youth Affairs Baniagolo Boromia Falene Boromgrang Kamal Koloi Baniagolo Singya Falene Boromgrang Manishankar Murasing Kini Tirini Cricket Academy Maharaja Kiran Bikram Cricket Academy Brand Ambassador Tayaba Hekano ये पूरा जगह दिया है? हाँ? नहीं मतलब इनका एकेडमिकली ना, तो ये इतना कितना जगह है? कौन सा? हाँ जगह कुछ हम तो जगह भी यहाँ से खोल देंगे, मीटर से खोल जाएगा, मीटर से खोलना पड़ेगा। Sumabaksa Sri Brand Ambassador Soptaga Boromgrang Manishankar Murasing
I see dignitaries, followed by Kahamai और Sundar Sam. मनी भाई सपना लगे पीछे पीछे একটু পিছে just a second হইব না থ্যাংক ইউ মহারাজ দেখে মাঠটা দেখে না না একটু লো এলো আগে विजिट करो थोड़ा ऐसा दिखना पड़ेगा उस दिन आपका नहीं तो मेरा क्या तो अप्रोच कैसे अच्छा इनके लिए भी तो हम इधर तो ठीक है कोई देर ऐसे करो ये खत्म होने के बाद क्या सिंधु वैलेंटाइन डे में अपना पति का संग रहना चाहिए ना मेरे से इसको रखो हम मैं आपके साथ बैठ के पूरा प्लानिंग करूँगा मैं आज फुटबॉल एकेडमी का भी मैंने पूरा डीपीएल बना मेरा भैया भी आया कहाँ है अरे I want to sit down. We'll make up. I'm very keen. You told me the presentation, right? Huh. Next time when you make that presentation, will also be there. I was. See, this is what. See, when you have genuine love, no. Mike Duke I was just trying to. My God, you already done it. This is for football. Okay. So detailed thing. Residential Football Academy, education, 35 to 40. Yeah. Recurring annual thing, 80 to 80. I've done everything. I'm just trying to. So this time when we come back, I really want to. ये time अगर education sector और sports और tourism को और agriculture को उठा दिए तो बहुत अच्छा. हमको देखता चलेगा. नीचे करो सर व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट अबाउट हिंदी इंग्लिश मिला के बोलिए तो क्या मैसेज देंगे और स्पोर्ट्स क्या रोल प्ले कर सकता है पर्टिकुलरली देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ पर्सनल बात है यहाँ में मेरे संग मणिशंकर मुरा सिंह जी जब आईपीएल में मणिशंकर का किसी ने लिया नहीं तो मुझे बहुत खराब लगा और मुझे लगता है कभी कभी कि हम लोग ना अपने स्टेट में ज़्यादा अहमियत नेता को देते हैं और स्पोर्ट्स पीपल म्यूजिशियंस जो हमारे डॉक्टर्स हैं हम अपने सिविल सोसाइटी को उठाते नहीं स्पोर्ट्समैन को म्यूजिशियंस को उठाते नहीं है जो ड्रामा में है थिएटर में उनको उठाते नहीं तो मुझे लगा कि अगर जो चीज़ सचिन तेंदुलकर ने इंडिया के लिए किया है या विराट कोहली ने किया या बाईचुंग भूटिया ने किया सुनील छेत्री ने किया उससे हमारा नाम ज़्यादा बड़ा है हमारा देश का नाम बड़ा है जो स्टेट से वो आते हैं उनका नाम बड़ा है तो मुझे लगता है कि अगर हम त्रिपुरा से क्वालिटी स्पोर्ट्स पीपल निकालें क्रिकेट के फील्ड में हो ट्रैक एंड फील्ड्स के उसमें हो फुटबॉल में हो बैडमिंटन में हो टेनिस में जो दीपा कर्माकर ने किया जो अपना सोमदेव देवबर्मन ने किया उसने हमारा सिर्फ त्रिपुरा का नहीं इंडिया का नाम भी उठाया तो इससे मुझे लगता है कि वी शुड प्रमोट अब मणिशंकर मुरा सिंह हमने सौरव गांगुली को जगह दे दिया सौरव गांगुली वेस्ट बंगाल से हमारे घर के अंदर एक हीरा है और वो यहीं में हमारे साथ है तो इनको क्यों नहीं हम हेल्प करें कि एक अच्छा सा क्रिकेट एकेडमी खोले और वहाँ में हम यहाँ के जो यूथ है नॉट ओनली फ्रॉम एडीसी से बाहर भी जो टैलेंटेड यूथ है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि आने वाले दिन में दे प्ले फॉर त्रिपुरा एंड वन डे प्रॉब्ली प्ले फॉर इंडिया एज वेल तो ये इससे हमारा स्टेट का नाम भी रोशन होगा और हम अपना जो एनर्जी है हम अच्छे रास्ते में लगाएंगे ड्रग्स का प्रॉब्लम है हेल्थ का प्रॉब्लम है हमारे स्टेट में अगर हम स्पोर्ट्स में ज़्यादा जाएंगे तो इससे त्रिपुरा भी फिट बनेगा और अगर सक्सेस निकला तो हमारा स्टेट का भी नाम रोशन होगा
देश का भी नाम रोशन होगा। और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए आई थिंक स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स कर सकता है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम स्पोर्ट्स ही खत्म होना चाहिए। तो जो स्पोर्ट्स कर सकता है वो मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स कर सकता है। तो आई वांटेड टू प्रमोट दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैंने मणिशंकर मुरा सिंह से मेरा चौथा मीटिंग है। बाय द वे हम लोग इंस्टाग्राम में कनेक्ट हुए। हाँ, इंस्टाग्राम में मैंने इनको मैसेज किया था। तो अगर हम लोग ये सब करेंगे तो आई थिंक त्रिपुरा भी आगे बढ़ेगा। इसी के लिए आज हमने ये एकेडमी खोला है। ये एकेडमी में हॉस्टल होगा। जो क्रिकेटर्स खेलेंगे अगर उनका पढ़ाई लिखाई भी हमको सपोर्ट करना, हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। जिम्नेजियम होगा यहाँ में। मैं चाहता हूँ कि फ्लड लाइट्स भी रहे तो रात में भी कोई प्रैक्टिस कर सके। तो कोचेस होंगे, फील्डिंग कोचेस होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट होंगे। तो एक क्वालिटी क्रिकेट एकेडमी निकलेगा जहाँ में यहाँ के स्टेट के लोग अपना टैलेंट को प्रूव भी कर सके और एक अच्छा एवेन्यू भी बने जिंदगी की। So, coming little from cricket, as you said, India, Pakistan, a new government has come in Bangladesh. Yes. So, how do you see into and what are the scopes you hope? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ कि जमायती ये इलेक्शन हारा है और मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश को नहीं चलाएगा। सेकेंड, आई वांट टू कांग्रेचुलेट BNP एंड तारिक रहमान। ही इज रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। जो जहाँ तक मैंने देखा है, ही लुक्स लाइक अ पर्सन who will take all communities, Hindus, Christians, Buddhists, Muslims, all together. So I want to congratulate him and मुझे लगता है कि अगर अच्छे लोग पावर में आएंगे और रेडिकल फंडामेंटलिस्ट हारेंगे तो बांग्लादेश का और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा होगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा बॉर्डर है और मैं जानता हूं कि अगर बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन होता है तो इसका डायरेक्ट असर हमारे त्रिपुरा में और नॉर्थ ईस्ट में भी होता है। जो स्टेटमेंट्स बांग्लादेश ने पहले दिया शेख हसीना के जाने के बाद, चिकन्स नेक हो या नॉर्थ ईस्ट को तोड़ देंगे, वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल था। और आज उसी जमायत इस्लामी को जवाब बांग्लादेश के लोगों ने दिया है बाय वोटिंग फॉर BNP। अब मैं देखूंगा, क्योंकि इंडिया पहले बहुत शुरू से ज़्यादा जल्दी हम लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि कुमिल्ला में भी कुछ एरियाज में जमायत इस्लामी जीता है, चट्टोग्राम में भी 2-3 जगह में जमायत इस्लामी जीता है और वेस्ट बंगाल और ये मेघालय के गारो हिल्स के बॉर्डर की तरफ भी जमायत इस्लामी काफ़ी अच्छे तादाद से जीता है। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि आने वाले दिन में इंडिया को भी अपना फॉरेन पॉलिसी तभी डिसाइड करना चाहिए जब बांग्लादेश का व्यवहार ठीक हमारी तरफ हो। सो वी शुड वेट एंड वॉच। बट एनीवे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज विश्ड BNP party and I also want to wish BNP party, we want good relationship with Bangladesh, but they have to ensure the protection of the minorities, the Hindus, the Buddhists, the Christians, and the secular fabric of Bangladesh should be maintained, and they should not take an anti-India stance. नहीं, मैं खुश तो हूँ पहले से। जब सर से 2 अगस्त से जब मिला था मैंने तब मैं बहुत खुश हूँ और आगे के लिए यही है कि जो हमारी यूथ है, जैसे ADC एरिया हो या ADC बाहर की हो, जो जितना हम लोग उनको डेवलप कर पाए, हमारे क्रिकेट हो या फिर कोई भी सेक्टर हो, उसमें जितना हम लोग डेवलप कर पाएंगे उतना अच्छा हमारे लिए। थैंक्स। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स में हमको धर्म या जात को नहीं लाना चाहिए। स्पोर्ट्स इज फॉर एवरीवन, म्यूजिक इज फॉर एवरीवन। बंगाली हो, मणिपुरी हो, तिप्रासा हो, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम हो, स्पोर्ट्स में हमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। तभी ये स्टेट आगे बढ़ेगा, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक ये बात हम लोग दोनों ने तय किया था कि क्योंकि ये ADC में बन रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ तिप्रासा यूथ, जो भी इंटरेस्टेड है दे कैन कम एंड प्ले। ऑफ कोर्स आई वुड लाइक माय तिप्रासा पीपल टू कम अप एज वेल, बट दैट डज नॉट स्टॉप एनीबडी एल्स फ्रॉम आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस। आगिबो कुमलम रगो फाइ थांजाक जे एको एकाडेमी जागाव नाय फाइ जागा आंगिरो थंजाक आगिन होइतेनो माने एको टेनिस मैच बाजा हाइनो दल रगोसन थंजाक जे ताउ एकाडेमी आंगि तंगमानि ताउ सिनसेर बागै आगे जे नेक्स्ट जनरेशन बागै अनेक काहाम मोननाय ADC फैसिलिटीज रै दंगो जुनो ताउ आमनो सान थानाय जे ताउ एकाडेमी आं खांके फैसिलिटीज रक नरक नाय फेरि ताइ रो प्रैक्टिस खाइबेरि क्रिकेट आंनाय फुटबल आंनाय जे ADC रै दंगने अनेक ताउ सिनसेर बागै अनेक काहाम ताउ आमनो सान थांगानो जैसे तातरे जों एकाडेमी खाइबनाय ताउ जों आमनो नायनो जे बेसे तातरे आमो एकाडेमी आंनाय प्लस
ताई जों जेसे सपोर्ट रुमनाय जेसेनि जों जेसे ग्रोमनानै जे बायनो होते जों कोच रुक्तुइनाय जेसे जे फाइने जों जाय रंना फोरोंनानै आबो जों रोंनानै चेसाखायनि ताई महाराजा दंनो सिन अंगलागा ताई दरा पुनजन बुदं इनके ताई जुतनो ताई मिनिस्टार ऑफ दंगो बरक जुतनो जों सपोर्ट खाय दंगो तो तब सर रक फाइगा केन्द्र अनेक फेसिलिटी काहमनाय tak abo sawini ani speech ro paidnai tai thank you andro juto payment bagai ar next time no academy on parikhe malani tepuja thank you बुबागरा आपसे एक बात बोलना चाहता है। जो चीज पॉलिटिशियन नहीं कर सकता है वो चीज मेरा मणिशंकर मुरा सिंह कर सकता है। हम लोग त्रिपुरा में बाहर से क्रिकेटर को सौरव गांगुली को बुलाया क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए। ठीक है, सौरव गांगुली बहुत अच्छा क्रिकेटर है, हम लोग आदर करता है, मैं जानता भी हूँ सौरव गांगुली को, लेकिन क्यों सौरव गांगुली को बुलाए जब मेरे पास मणिशंकर मुरा सिंह है। तो हम लोग बोलता है वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेक इन त्रिपुरा। तो अपना त्रिपुरा का हीरा है, यहाँ में मानिक है, मणिशंकर मणि है हमारा। तो मुझे लगा कि अगर मणिशंकर मुरा सिंह यहाँ में एक क्रिकेट एकेडमी खोलेगा तो सिर्फ हम लोग क्रिकेटर्स को नहीं, जो क्रिकेटर्स क्रिकेट भी खेलते हैं उनका शिक्षा के लिए भी हम लोग देखभाल करेंगे, उनका खाना, उनका पीना, उनका पूरा खेलने का करियर हो जैसे वो स्टार्ट करेगा, और सैलरी भी हम लोग देखेंगे इसके लिए। तो और आपके लिए भी फायदा है यहाँ में, क्योंकि यहाँ में हमको ग्राउंड्समैन चाहिए, हमको लोकल स्टाफ चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी, नौकरी भी आप लोगों को मिलेगा। अगर यही चीज हम लोग अगरतला में करता या कहीं और में करता तो आप लोगों को चांस नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, फुटबॉल का एकेडमी भी हो। मैं आने वाले दिन में एडीसी के बाद, इलेक्शन के बाद, मैं खुमलुंग में एटलीस्ट 3 या 4 बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल खोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर हमारा बच्चा लोगों को अच्छा शिक्षा मिलेगा तो उनका भविष्य अच्छा होगा, उनको अच्छा नौकरी मिलेगा। जो आज 8,000, 10,000, 15,000 का नौकरी कर रहा है, कल उनका बच्चा को अगर इंग्लिश में एजुकेशन मिला, शिक्षा मिला, तो वही कल 30,000, 35,000, 40,000 कमाएगा। और मैं जानता हूं कि पॉलिटिक्स से सब चीज नहीं होता है, सब चीज राजनीति नहीं होता है, अपना गरीब लोगों को उठाना है। और जिंदगी में मैंने बहुत चीज देखा है, लेकिन हमको बहुत खराब लगता है जब मैं अपना तीपरा साहब को देखता हूं कि आप लोग कहीं में नौकरी कर रहे हैं, कहीं में किसी और के नीचे काम कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स हो, जिंदगी हो, शिक्षा हो, हम सबको अपने कम्युनिटी को आगे ले जाना है। और आज क्योंकि मैं मणिशंकर मुरा सिंह को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं एक मैसेज भी भेज रहा हूं कि आपको बाहर देखकर आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। हमारा राज्य में ही हम लोग के पास इतना टैलेंटेड लोग है, दीपा कर्माकर हो, सोमदेव बर्मन हो, अपना सौरभी हो, पारमिता रियांग हो, अपना मणिशंकर मुरा सिंह हो, हम लोग के पास पहले से टैलेंट है। हम लोग हमेशा बाहर क्यों देखते हैं अपना लोगों को बढ़ाने के लिए? तो हम लोग करेंगे। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि मैंने 5 साल गवर्नमेंट देखा है। पहला 2-3 साल तो मुझे समझ में नहीं आया क्या क्या हो रहा है, लेकिन अब बुबागरा सब चीज समझ चुका है। अब मैं सब चीज समझ चुका हूं, और इस बार मैं आपको बोलता हूं कि मैं ऐसा काम करूंगा कि आपको भी लगेगा हाँ, मेरा प्रद्युत मानिक्य बुबागरा ने हम लोग के लिए कुछ किया, हमारा बच्चा के लिए कुछ किया। तो ये मेरा आपको बोलना था। एंड आई लव यू ऑल, मैं आपको प्यार करता हूं। मैं यहाँ में राजनीति करने नहीं आया, दरकार भी नहीं है, लेकिन आप लोगों का चेहरा में हंसी देखना चाहता हूं, आपका बच्चा का भविष्य को ठीक करना चाहता हूं। और ये अकेला मुझसे नहीं होगा, इसमें आई नीड एवरीबडी, सबका आपका हेल्प चाहिए मुझे। और आज एक मणिशंकर मुरा सिंह है, जब ये एकेडमी बनेगा तो एक समय आएगा जब एक त्रिपुरा से, अपने ही त्रिपुरा से
एक क्रिकेटर बनेगा जो हिंदुस्तान के लिए खेलेगा। उस दिन आपको जो गर्व मिलेगा ना, जो आपको दिल में गर्व आएगा, वो कोई नेता और कोई पॉलिटिशियन आपको नहीं दे सकता। वो हम लोगों का स्पोर्ट से हो सकता है। तो मैं ये मेरा सपना है और होगा। अगर विश्वास करोगे तो आपका बच्चा एक दिन इंडिया के लिए खेल सकता है। और आज क्रिकेट में, फुटबॉल में आप करोड़ करोड़ कमा सकता है। ऐसा नहीं है कि पैसा भी नहीं है, पैसा है, लेकिन हमारे पास टैलेंट भी है। हम लोग को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि ये प्लेटफॉर्म के लिए जितना भी पैसा खर्चा करना करे, मैं अपना पॉकेट से भी करूंगा, मैं ओएनजीसी से भी बात करूंगा, गेल से भी बात करूंगा, एडीसी तो है ही। हम लोग करके इसको त्रिपुरा में नंबर 1 क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में नंबर 1 क्रिकेट एकेडमी। बेलाइनो हम भाई, वंस अगेन आई लव यू। और खुश रहो, कभी भी एक दूसरे के संग फाइट मत करो। हम लोग सिर्फ 14 लाख है और हम लोग फाइट करेगा। देव वर्मा, जमातिया, रियांग, हिंदू, क्रिश्चियन, काउब्रू, कॉकबरॉक, ये करके करने से सबका नुकसान है। थानसा का मतलब होता है एक दूसरे के संग फाइट मत करो। कोई भी हो, बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम लोग बुकुम भरा है, हम लोग पीपरासा है, पीपरासा बन के। गॉड ब्लेस यू। हम आपको प्ले करने को किसको करना है? बैलेंस जाना है ना आपको प्रोग्राम में? कैंसिल हो गया? मैंने स्टेटमेंट देखा है स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन इसके लिए मैंने वो वीडियो भी रिलीज किया है। और आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने, 2 जजेस है, उनका क्या ऑब्जर्वेशन था। और ये लोग अब डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इन्हीं के लिए वीसी इलेक्शन नहीं हुआ है हमारे एडीसी एरिया में। और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनको साइमल्टेनियसली दोनों इलेक्शन करना चाहिए, ये हमारे गांव के लोगों के लिए अच्छा है। देखो, इलेक्शन में कोई जीतता कोई हारता है, लेकिन हारने के डर से अगर आप इलेक्शन नहीं करवाओगे तो ये डेमोक्रेसी का मर्डर होता है। और आज जो एडीसी में हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि जो लोगों को इलेक्टेड होना चाहिए था उनको डिनाई करके, उनका संवैधानिक राइट्स को आप डिनाई करके आपने 5 साल या ऐसे ही चलाया है। ये अन्याय है हमारे लोगों के साथ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात को बोला है, स्वीकार भी, समझा भी है। और स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ 2 हफ्ते का नोटिस दिया है कि समय देने के लिए कब इलेक्शन होगा। और ये भी कहा है कि एक संग साइमल्टेनियसली इलेक्शन होना चाहिए। इसमें जीत मेरा नहीं है, इसमें जीत हमारा गरीब पिपरासा का है, जिसको 10 साल से उन्होंने इलेक्शन नहीं देखा है वीसी लेवल में। और इसका वजह भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पा रहा है। दिल्ली प्रोसेस सिंह माने এই অর্থই আছে নর্মালি যে ইলেকশন 4-5 তারিখ বা 7 তারিখ এপ্রিল নো ইলেকশন নাই আ ঘোষণা তো ফাইনাল যেপর বিজ্ঞপ্তি জারিঙ্গানো আপ্রুসে খালাইনাय আকা আবন চলে সেকান जों दिल्लीआव थाङै दङ आबनतै आलोचनायावनो जों सानाय সেই এপি কখনো জড় টিটিসি ইলেকশন ইয়াংকে আপাতত ইলেকশন পিছকিরিনা নিংথো আবচিনি সব সময় দাবি উঠাওনা কারণ নং তাড়াতাড়ি বিল পাস খাইদে টিটিসি ইলেকশন খাইদে এরপরে বসিনি কক যদি নারগলি ইয়াংকে जों फाइनाल जों दिल्लीआव যে টিম থাং जों যদি সাইমান কাজে কোনো মতে নাংলি ইয়াংকে আপ্রো আপ্রো চিনি পদক্ষেপ जों सानाय আর যেহেতু চিনি কম নারগলি ইয়াংকে তাম একশন নাই অনুমান যত্ন সাইমানো আব 7 বছর নাসিংগি ফাইমানে মানৈ নসুনা কক বরিজা এরপরে নং কক নারগলি ইয়াংকে
আইপিএফটি শক্ত সিদ্ধান্ত নানান বেখা থানানি বেখা পদক্ষেপ নানান বেখা যদি না জানকে আবন বাকিবো প্রস্তুত দङ আইপিএফটি কোনো সময় ইলেকশন नि बागै माथा बेथाया आईपीएफटी सब समय डिमांड नती माथा बेथा और सरकार साबसाया जों सरकार जाना बेसाया आईपीएफटी आबो कोनो आसं माथा बेथा करी जों पलिटिकल पार्टी दल राजनीति लड़ाई खालायनो नांगौ खालायो सिनि आईपीएफटी पार्टी डिमांड बेस पार्टी डिमांड दंगे जतक्षण पर्यन्त दाबी दंसा आईपीएफटी दंगे दाबि रियागे नंबा आईपीएफटी करी आबो जों सरकार नचादे दाबि रिदि दाबि रिमया नों सरकार नन चारिया आबो आईपीएफटी वाला सिद्धांत नाय काजे आबोनो ताबो डिटेल्स जों दिल्लीও थांमान परे अफिसियनो तैयो जों कक्साना नर्माली जदि सब जों थाकांके 3 दलीय जे जो जों आबोनो नाय Tuh waktu tahu Pak muka viral nggak sih? Ang nuka, ang akokno bes kan ini sana itu mana jadi tuh nusun karantina saksi nai, jadi bo kasih kok kubisaka. আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী bo একবার या 3 বার সাটা যে প্রেস নি বুসকাঙ্গ পাইয়ে যে 2021 বিজেপি বাই আইপিএফটি জোট সরকার জোট ভাবে লড়াই খালাই মানে বরফ বাসাকা 11টা নি বিসঙ্গ বরফ 10টা জিতিকা 17টা দিন কমনি অনুসারে 17টা আইপিএফটি ন রিমানি আইপিএফটি 0 যদি আইপিএফটি 0 ইয়াকে বিজেপি আইপিএফটি সরকার ন তাবু মথানি যে এডিসিও মথানি সরকার নি পরিবর্তে বিজেপি আইপিএফটি নি জোট দল ন সরকার গঠন করে দেব ওসু ধরলে বকুই কম ন সাকা যে आईपीएफटी যদি 0 ইয়াংছে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার ন সাকাম আবলে পাক্কা কম ন সাকা শ্রীযুক্ত শ্রদ্ধেয় মানিক সাহাকে আমি ধন্যবাদ জানাই একটা কথা কিন্তু সত্যি ব্রিফ করেছেন উনি যে গত 2021 তৃতীয় এডিসি ইলেকশনে বিজেপি এবং আইপিএফটির জোট ছিল এই জোটে বিজেপিরা পেয়েছে 10টা আইপিএফটি 0 আইপিএফটি যদি 15টা থেকে যদি 5টা সিটই যদি দখল করত তাহলে আজকে মথার সরকার থাকতো না বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের কামে এদিছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো নতুন ভাবে বলার কোনো কিছু দরকার নেই যিনি আজকে মুখ্যমন্ত্রী উনি তখন ছিলেন বিজেপির সভাপতি উনি নিশ্চয়ই ভালো করে জানেন যে আইপিএফটি এবং বিজেপি জোট সরকার এবং 2021 পুনরায় আইপিএফটি বিজেপি জোট করে ইলেকশন লড়াই করেছিল বিজেপিরা আইপিএফটির ভোট নিয়ে 10টা জিতেছে কিন্তু আমি সরাসরি বলবো এখন কিন্তু আইপিএফটির যে সিটে বিজেপি দলরা তাদের দলের নেতাদের নির্দল প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিয়ে আইপিএফটিকে 0 করে হারিয়ে দিয়েছে যার পরিণাম বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার হওয়ার কথা ছিল এডিসিতে তাদের যে নির্দল প্রার্থীর কারণে আইপিএফটিরা 0 হয়ে যাওয়ায় বিজেপি আইপিএফটি সরকার গঠন করতে পারেনি এটাই বাস্তব সত্য বিজেপি বাই আইপিএফটি জোট সরকার তংমান গুনুমি আমপ্রু 2021 জোট মানখা তাবো 5 বছরনি মাথায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পাবলিক নিবুসকাঙ্গো মিডিয়া নিবুসকাঙ্গো ফাই কপ সাপায়ো যে বিজেপি 11টা বাসায় 10টা মানখা আইপিএফটি 17টা বাসায় চিনি দল লগিছ বড় 17টা বাসায় 17টা 0 17টা 0 নুন খলাইকা নিনি প্রার্থী নির্দল প্রার্থী নর যদি বাসারিয়াঙ্কে আইপিএফটি উংলি এখন 5টা তো জিত কামবলা অথচ আইপিএফটি সরল সাদা সিধা বড়রা
যত আইপিএফ তিনি বুট যে জায়গা বিজেপি বা জায়গা বরকে বিজেপি নো লিরিকা বিজেপি নো জিতরি দরকার yang IPF ti jeba saman jate borok no taisa ni dol prakti riwa IPF ti no haririka ung yang te tini modha sarkar ni poriborte ADC o BJP IPF ti sarkaran kamon অবনো বখরব নারগই এটাকে মাথায় রেখে চুং আইপিএফটি দল তাকলাই যদি কেউ জুত নানি নাংকানকে চিনি এই শর্ত তনা নাংলাই চিনি যদি বুট বাজামা জায়গা নিয়ে নির্দল প্রার্থী বা বাঁচানো নং বাই জুত মানে পরেবো যদি চিনি তাইসা যদি নির্দল প্রার্থী রিজেক্ট কানকে চুংকি নং বাই জুত নাই দেঙ্গিয়া এই জুট গঠন পুরো বিভিন্ন ধরনের যে পাস যে অভিজ্ঞতা না চিন্তা ভাবনা খাইয়ে বসকাঙ্গ জোদংলাই যে কারণে আনছেন জোদনি পাত্রা তাবো কাচ্চা ফলজ্ঞানী কারণ না হবো বহুত দুঃখ মানতা তারপরে আরেকটি কথা আজকে বলতে বাধ্য হয় যে বিজেপি প্রার্থী আইপিএফটি ভোটের কল্যাণে আইপিএফটি ভোট পেয়ে বর্তমানে 10 জন এমডিসি রয়েছেন আজ পর্যন্ত প্রায় 5 বছর হয়ে গেছে আইপিএফটি দলের সাথে একটা বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করেনি আনি আইপিএফ তিনি বুথ না উইনুং 10 জনে এমডিসি ইনকা তিনি সুদরা আইপিএফ তিনি জেনারেল সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্ট বাই বকক থাইজা সাপায়া কো এডিসি নি মে তারা অবহাই বিষয় আলোচনা কলায়া গুনাদা আগো গিয়া এই 10 জন এমডিসি যারা আইপিএফ তিনি বুট না ওই কক থাইসা যুক্তি সুংপায়া বাননো সিনিয়াঙ্গে আসুকি চংনাই র বুসকানি ইলেকশন বরকনো শক্ত জবাব বেজানাই বটাই বৈশ যদি প্রার্থীকে আবো পাক্কা একে আং অকগ্রসন নাই আমি এটাই বলতে চাই যুদ্ধ যদি হয় যুদ্ধ হতে হবে নামে যুদ্ধ এই ধরনের যুদ্ধ আমরা বিশ্বাস করি না আমরা আমাদের দাবি নিয়ে আমরা চিন্তায় আছি ইলেকশনের দিকে আমাদের চিন্তা তেমন আমরা বেশি করিনি আমাদের টিটিসি অথবা আমাদের যে ত্রিপুরালেন নিয়ে যে আলোচনা করার কথা ছিল এই দাবিগুলো যাতে আমরা এই দাবিকে পেয়ে আমাদের যে ত্রিপুরা সারা যাতে আমাদের কিছু যে অস্তিত্ব রক্ষার একটা ক্ষমতা পায় সেদিকে আমরা প্রাধান্য দিই যে কারণে এত কিছু ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও আইপিএফটি আজ ঠান্ডা মাথায় আমরা সরকারে আছি শুধু আমাদের দাবিটা যাতে পূরণ হোক এটার লক্ষ্যেই আমরা অপেক্ষায় ছিলাম কিন্তু আজকের এই প্রায় শেষ মুহূর্তে 5 বছরের যে মাথায় সরকারের মাথায় আমাদের লাস্ট অনুরোধ আমরা আগামী মার্চ মাসে প্রথম সপ্তাহে আমাদের যে আইপিএফটি টিম দিল্লিতে যাচ্ছে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য তখনই আমরা সিদ্ধান্ত নেব আগামী নির্বাচনে বুসকাংনি ফাইনাল যে ইলেকশন আইপিএফটি সাহবাই জোদুংনাই ইয়া জোদুংখাই আবহাই বাটপারি আবহাই যে প্রার্থী নির্দল প্রার্থী ঘুষ প্রার্থী বাসারি ওই হাদাহারির ন হাহারিয়া আপনি আবো কনফার্মেশন মাইনাসাক পর্যন্ত বুসকাঙ্গ এত সহজে জোট নিবাকার থাকবে নং বাই জোদুংনি দংইছে নংখানি বুথ লাঙ্গি থাঙ্গ নংখানো বুথ রিয়া 2026 ni election অবহাই ন যদি নাই জাদুগানকে আং নং বাই জোদুংইবো কোনো লাভ করে জোদুংইবো লাভ করে বয়াবো কনফার্মেশন নিরা নাংনাই যে যদি জোদুংখানকে কনফার্মেশন নিরা নাংনাই বিজেপি নি বুথ অবহাইতে নির্দল প্রার্থী রিউই जों তাঙ্গলা অব কনফার্ম जो जों চিনি বুথ লড়নরিনাই অবহাই কনফার্মেশন চিন্তানি जों মানখানকে শুধু বিজেপি বাই সিমিসায়া ত্রিপুরামথা প্রার্থী বাইবো যদি জোদুংখানকে ত্রিপুরামথা প্রার্থীনি যে নির্দল প্রার্থী পাচারি রিজাউখা আহাই খলাই তাইছা একই লামা যদি খখলাই যাকনো আবো ত্রিপুরামথা বাই প্রার্থী বাই যদি জোদুংখানকে আবো চেরিং নাই যাকনাই এই সব নাইবানো পরে না जों জোটনি যে গঠন বখাকা जोंखाय 10টা জিতিকা চিনি পার্টনার নখাই একটা খান জিতি মাইয়ান গুনি जों সরকার গঠন খাই মানে
tini akok saman gunu yang ngok no sana manta ni yang ke charala kamu bekawan suitone kamu tini bok ku khengkang ke sum sanan baddo ka আর বস হাবো সাইগো তাকলাই নি যে নির্বাচন নেন যে নির্বাচনী জোট গঠন এই যে তোমরা যে নির্দল প্রার্থী হারি রিজাল্ট মানে আবার বিভিন্ন শিক্ষা মানে নাই না জোট গঠন খাই যায় আবার সংশোধন বেড়ে ওয়ান সুজাত মতো আচ্ছা নিনি কমনি যে সামানি মতে কি তাবো নুঙ্গো বাহে ডেভেলপমেন্ট রক থেকে এডিসিও যারা নাইকলি তংনাই রনি পুঠাতে করক যে ডেভেলপমেন্ট কেমন নুঙ্গো বাহে কে নাই আর খরচ সাইড গেটিং যে ডেভেলপমেন্ট বলতে তো তাবুনি যে টিটিএডিসি প্রশাসন জিরো আবার জিরো সব থেকে আঙ্গর জিরো তাম মা সানাই নরনো সাওয়ানো আং দুঃখ নাং জাগুন খেপে মিয়া তাবো লেটেস্ট নর যখন মোবাইল নাইতেন বুবাগ্রা সাইরিকা আবু বেলাইকা হামকনো আং কুইলা খুব খুশিংকা যে ভিলেজ কমিটি ন তুই যে সুপ্রিম কোর্ট যে কেস খাই মানে আবার জয়িংখা বুঝকাংনি টিটিএডিসি ইলেকশন বাই ভিলেজ কমিটি নি ইলেকশন থানসা ক্লাইংসি নাই যে কারণে নর অবনতি প্রচার তুখা আবার তো জানজানে কিন্তু চুনকু খুশি হিংখা যে অবহিগত না ওমা 2 দিন পরে নাই নুখা তামকা যে চিফ মিনিস্টার নকরি সাকা আবুল তাবুল কক সাই তংকা বড় রনো বিভ্রান্তি খাইনা নাই তকা আপনি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়া করতো 27 তারিখ যারা টাইম রিজার্ভ সংসে রিপ্লাই জমা রিয়া কোনকে বুফরো আবা কোর্ট নি সিদ্ধান্ত নকরি তংকা এই সব আবুল তাবুল কক নি সামন করে হঠাৎ অবাক নিখা কাইসা বড় সাকা রায় নকরকা ভিলেজ কমিটি ইলেকশন বে টিটিএডিসি ইলেকশন মুছিনা আবার গোবাগ্রানি তরফ থেকে পেটা পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী সাকা এই ঘটনা যে আপনি কোন সিদ্ধান্ত নেয় শূন্য সাজাকা 2 সপ্তাহ টাইম রিজার্ভ এই সব ঘটনা মানে পরে নরমনি মিডিয়া রনা হামবাই যে নর অবন কাছে প্রুফ নর ঋতুবি সম্মান বাগে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বা কেউ মানে যে কোর্ট নিজে অবজারভেশন যে লাস্ট নিজে মানে আবন মিডিয়া প্রকাশ করে এটা মিডিয়া প্রকাশ করে মানে তো চিফ মিনিস্টার না সঠিক চিফ মিনিস্টার যে কক সামান্য হলো সঠিক নখা এরপরে আং মথানি নেতৃবৃন্দর কক সাকা আরে নর তো অবহাইতে সবাই মানি পড়ে তার চিফ মিনিস্টার যে সাকা কিন্তু চিফ মিনিস্টার যে সামন্ত সঠিক না যে পরে আনো সাকা আবার ব্যাখ্যা নাই দি আবার রায় লিয়াফানো রায় আপনি নকর নাই ব্যাখ্যা অবহাইতে আলোচনা আং সাকা রায় নকর বই নর কক সারে সাকা মনে তাহলে আছে সেন্টিমেন্টাল হচ্ছে চিন্তি প্রচার কি চাখাই না লিগ লুপা ওলোকে তামকা মানিক সাহা বা যে যারা সরকারের পক্ষে তংলের ও রাইন ফোকাস তৈরি পেমেন্ট করে মেদিয়া ও ইয়াঙ্গ ভিডিও ফুটেজ কারি রেখা ভিডিও ফুটেজ তামকা বা তাও যত লোক তাকে কিছু সানা করি যে অব হয় ডিসকাশন হই অব ও লেটার নকরকা ও যে তাম ডিসকাশন খা আর যে মানে গোপন তাবুক তো রাজ্য সরকার তাবুক রিপ্লাই রিয়াকো রাজ্য সরকার রিপ্লাই রিয়াকো কিন্তু তাবুক রাজ্য সরকার যে রিপ্লাই দেন সেকা ও ভিডিও ফুটেজ কারি রিপ্লাই মানে পরে আরো যে তাম আলোচনা খা তাম রিপ্লাই দেন নাই আল্লাহ আমার তো মান থাকাবলে মাধ্যমিক পরীক্ষার সেখানে প্রশ্নপত্র আউট আংনর নতিজা আংসানান মুজোগানা এজ এ টিপ্রাসা হিসাবে আং বখা নাং মানে কক কারণ অবন মাসা আং কিন্তু পঞ্চায়েত সরকারিভাবে আং পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট টিটিএডিসি ইলেকশন গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন নি মাস্টার সরকারিভাবে মাস্টারা চীন ছলাই দিছি টিটিএডিসি নি আই গ্রাম পঞ্চায়েত নি আই ত্রিপুরা রাজ্য আপনার সিনাই করুই কারণ চাকরি সেও চাকরি